ஒன்று யோவான் புத்தகத்தின் අද එක යොහන් පොතේ 6வது பாகம். 6 වෙනි කොටස. Today is the 6th part of 1st John. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ගිය ඉරුදින ஒன்று யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்தில் එක යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ முதலாம் இரண்டாவது வசனங்களை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். ප්‍රථම වචන දෙක පිළිබඳව දේවගතිවරයා විසින් උගන්වනු ලැබුවා. அதிலே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், එයින් ඔබලාට වටහලා දුන්නා கிருபாதார பலி என்று வருகின்றது. ඒ කියන්නේ මේ අනුග්‍රහයේ ඒක බලන්න, ඒකේ තියෙනවා දෙකේ දෙක. ශාන්තිකර පූජාව කියලා කියන්නේ அது என்ன என்று இன்று சொல்லிக் கொடுப்பேன் என்று நான் சொன்னேன். ඒ ශාන්තිකර පූජාව කුමක්ද කියන එක අද ඔබලාට කියලා දෙනවා කියලා කිව්වා. அதை பழைய ஏற்பாட்டு பலிகளோடு நான் இணைத்து பேசுவதாக உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். එය පරණ කිවිසුමේ තිබෙනා වූ ඒ දවන පූජාවන් එක්ක ඇවිල්ලා ඒක සම්බන්ධ කරමින් අද ඒ පිළිබඳව වටහලා දෙනවා කියලා කිව්වා. Last Sunday I started elucidating verses 1 and 2 of 1st John chapter 2. And in that I said that the propitiation will be explained today in light of the Old Testament sacrifices. இரண்டாவது வசனத்தை இப்போ வாசிப்போமா? දෙවෙනි පදේ අපි කියවමුද? 1 யோவான் 2:2. 1st John chapter 2 verse 2. நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே. நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல, சர்வ லோகத்தின் பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்கிற பலியாயிருக்கிறார். එක යොහන් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය. උන්වහන්සේ අපේ පව් දෙසා ශාන්තිකර පූජාවය අපේ පව් දෙසා පමණක් නොව මුළු ලෝකයාත් උදෙසාය. And he is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. இப்போ இந்த இடத்துல கிருபாதார பலி என்று வருகிறது. දැන් මේ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා ශාන්තිකර පූජාව කියලා ප්‍රකාශයක් තිබෙනවා. தமிழிலே மாத்திரம் வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள் දෙමළ භාෂාවෙන් පමණක් බයිබලයේ කියවන අය இதை எப்படி புரிந்து கொள்கிறார்கள் தெரியுமா? මේ කොහොමද දන්නවද තේරුම් ගන්නේ? கிருபை, අනුග්‍රහය, ආදාරම්. මේ ආදාරම් කියන්නේ ඒකේ පදනම பலி, 3 சொற்கள். පූජාව. இப்போ சிங்களத்திலே வாசிக்கிறவர்கள் சாந்திகர பூஜாව. සිංහලෙන් කියවනකොට අවිලා ශාන්තිකර පූජාව. அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால், ඒකේ ඇත්තම අර්ථකථනය මොකක්ද කිව්වොත් ஒரு அமைதியாய் சமாதானத்துக்காய் கொடுக்கின்ற ஒரு பலி. ඒ කියන්නේ නිශ්චල වූ නැත්තම් මේ සමාදානයක් උදෙසා දෙන්නා වූ එක පූජාවක්. சாந்திகர பூஜாව කියන්නේ சாந்தி කියන එකනා කරපු பூஜාව නෙවෙයි. ஓகே? அப்போ இங்கிலீஷ்ல propitiation என்று வருகிறது. In English it says propitiation. Not many people know that there is a word called propitiation that is in existence in the English language. அப்போ ஆங்கிலத்தில் ஒன்று, தமிழிலே ஒன்று, கிரேக்க மொழியிலே ஒன்று. உண்மையிலே இது என்ன பலியடா? එතකොට දැන් මේ දෙමළ භාෂාවෙන් එකක්, සිංහලෙන් එකක්, ඉංග්‍රීසියෙන් එකක්, ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඇත්තට මොකක්ද මේ ඇවිල්ලා මේ පූජාව? What is this word talking about? This is something that we need to understand. இப்போ வேதத்திலே, முழு வேதத்திலும் දැන් මුළු බයිබලය තුලම இரண்டே இடங்களில் தான் இந்த சொல் வருகிறது. ස්ථාන දෙකක පමණයි මේ වචනේ ප්‍රකාශ වෙන්නේ. அந்த ரெண்டுமே வருவது 1 யோவான் புத்தகத்திலே தான். ඒ දෙකම පැමිණෙන්නේ ඇවිල්ලා එක යොහන් පොතේ තමයි. 1 யோவான் 2:2 வருகிறது. එකක් ඇවිල්ලා එක යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදේ පැමිණෙනවා. அடுத்தது 1 யோவான் 4:10 வருகிறது. අනිත් එක ඇවිල්ලා එක යොහන් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ එනවා. This term comes only in 2 places in the whole Bible. One in 1st John chapter 2 and verse 2, and the other 1st John chapter 4 and verse 10. Let's read 1st John chapter 4 and verse 10. 1 யோவான் 4:10 வாசிப்போம். நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. එක යොහන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය ප්‍රේමයමය. එනම් අප දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කළා නොව උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කොට අපේ පව් දෙසා ශාන්තිකර පූජාව වන පිණිස තමන්ගේ පුත්‍රයා වූ බවය. Herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. ஆகவே முழு வேதத்திலும் இரண்டே இடத்திலே வருகிற இந்த சொல் එනිසා මුළු බයිබලයේම ඇවිල්ලා ස්ථාන දෙකක පමණක් එන්නා වූ මේ වචනය தமிழிலே வேண்டாம், දෙමළෙන් එපා, சிங்களத்திலே வேண்டாம், සිංහලෙමුත් එපා, ஆங்கிலத்திலே வேண்டாம், ඉංග්‍රීසියෙමුත් එපා. அப்புறம் மலையாளத்திலே வேற ஏதாவது இருக்கும், එතකොට මලයාලම් වලින් තව එකක් තියෙයි, தெலுங்குல வேற ஏதாவது இருக்கும். තෙලිඟු වලින් තවත් එක වචනයක් තියෙයි. உண்மையாக யோவான் எழுதிய கிரேக்க மொழியிலே இந்த சொல் என்ன என்று பார்ப்போமா? ඒ කියන්නේ අවංකව
යොහාන් විසින් ලියන ලද්දා වූ ඒ ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා කුමක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමුද? Let's not worry about the translations. Shall we go to the original textus receptus, koine, Greek rendering of the expression to propitiation? Okay, එලා சொல்லுங்க. Hilasmos. සියලු දෙනාම කියන්නේ හිලාස්මොස්. சொல்லுங்க, hilasmos. That's the word. ඒක තමයි වචනේ. Hilasmos. So what is the meaning of hilasmos, which appears only twice in the Bible and both times pertaining to Jesus in 1 John? இந்த hilasmos என்ற கிரேக்க சொல் මේ හිලාස්මොස් කියනවා මේ ග්‍රීක පදය முழு வேதத்திலும் இரண்டே இடங்களில் தான் வருகின்றது. මුළු බයිබලයේම ඇවිල්ලා ස්ථාන දෙකක පමණයි පැමිණෙන්නේ. இரண்டு தடவையும் 1 யோவானிலே தான் வருகிறது. ඒ දෙවතාවම ඇවිල්ලා 1 යොහන් පොතේ තමයි පැමිණෙන්නේ. இரண்டு தடவையும் இயேசுவின் பலியை பற்றி தான் அது பேசுகிறது. ඒ දෙවතාවම කතා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව පිළිබඳව. ஆகவே இயேசுவின் பலி என்ன என்பதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். එහෙනම් අපි යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව කුමක්ද කියන එක අපි වටහා ගත அந்த යුතුයි. இயேசுவின் பலிதான் கிரேக்க மொழியிலே ஹிலாஸ்மோஸ் என்றால் එතකොට යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් හිලාස්මොස් නම් அந்த ஹிலாஸ்மோஸ் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ඒ හිලාස්මොස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි. So if Jesus' sacrifice is called in Greek hilasmos, then we need to understand the etymology of hilasmos to understand the sacrifice of Jesus. இப்போ விஷயம் என்னவென்றால் දැන් කාරණාව කුමක්ද කිව්වොත් எல்லாருக்கும் தெரியும் இயேசு சிலுவையிலே தன்னை பலியாக கொடுத்தார் என்று. සෑම දිනකට දන්නා යේසුස් වහන්සේ තමාව ඇවිල්ලා කුරුසයේ පූජා කර බව. ஆனால் அது என்ன பலி என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? නමුත් එය කෙබඳු ආකාරයේ පූජාවක්ද කියන එක කී දෙනෙකුට දන්නවද? தெரியுமே, தெரியும் பாஸ்டர். දන්නවනේ පාස්ටර්. என்ன பஸ்கா ஆடாக பலியானார். ඇයි කිව්වොත් එimhe පස්කා බැටළුවක් ලෙස මැරුණා. உலகத்தின் பாவங்களுக்காக பலியான ஆட்டுக்குட்டி. ලෝකේ ඇවිල්ලා පව් දෙසා ඇවිල්ලා මැරුණා වූ බැටළු පැටවano. யோவான் 1:29 යොහාන් ඇවිල්ලා 1:29 யோவான் ஸ்நானன் இயேசுவை பார்த்தவுடன் என்ன சொன்னார்? යොහාන් බෞතිස්ත ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේව දුටුව ගමන් කුමක්ද කිව්වේ? இதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. මෙන්න ලෝකේ පාපය දරාගෙන යන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු පැටවano. ஆகவே இயேசுவானவர் එම නිසා යේසුස් වහන්සේ ஆட்டுக்குட்டியானவராக பலியானார். බැටළු පැටළුවෙක් ලෙස මැරුණලු. அப்படி இப்படி எல்லாருக்கும் தெரியும். இது தெரியாதா பாஸ்டர்? මේක ඔක්කොටම දන්නවා. මේක දන්නේ නැද්ද පාස්ටර්? Come on pastor, we know how Jesus died as a sacrifice. He died as the Passover lamb. What did John the Baptist say in 1 John 1:29 when he saw Jesus? Behold the Lamb of God that is going to bear the sins of the world. So we know. இப்போ දැන් இனிதான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். මෙතනින් පස්සේ තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. நேர்மையாக தெரியாது என்று சொல்லுகிறவர்கள் கையை தூக்க வேண்டும். අවංකව ඇවිල්ලා දන්නේ නැහැ කියන අය ඇවිල්ලා අවංකව අත උස්සන්න අවශ්‍යයි. லைவ்ல பார்க்கிறவர்கள் யோ ஹலோ நிஷாந்த் මම තාම මොනවද ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැහැ. අහන කොටල් උස්සන්න. කේකර පොදන මට්ටම් බදල් கொடுக்கணும். லைவ்ல பார்க்கிறவர்கள் நேரடியாக பார்க்கிறவர்கள் සජීවීව බලන අය நீங்க கை தூக்குறீங்களா இல்லையா எங்களுக்கு தெரியாது. ඔබ අත උස්සනවද නැද්ද කියලා අපිට දන්නේ ஆனால் නැහැ. உண்மையாக தெரியுமா தெரியாதா என்று நீங்களே உங்களை கேட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள். නමුත් ඇත්තටම දන්නවද නැද්ද කියලා ඔබගෙන්ම අහලා බලා ගන්න. So I'm going to ask some questions, and if you really don't know, you're going to put your hand up, okay? And those of you who are watching live, I don't know whether you will put your hand up or not. It's okay, but let's really be honest here. உண்மையா சொல்லுவோம், okay? අවංකවම කියමු. හරිද? இயேசுவானவர் යේසුස් වහන්සේ பலியாய் மரித்தார் என்று පූජාවක් ලෙස මැරුණා කියලා தெரியும் தானே? දන්නවනේ. கை தூக்குங்க. எல்லாருக்கும் தெரியுமா අත தெரியாதா? උස්සන බාන දන්නවද නැද්ද Every ඔක්කොටම? one of us know that Jesus died as a sacrifice. Okay. இயேசு යේසුස් වහන්සේ பலியாக පූජාවක් ලෙස ஆடாக, அதாவது செம்மறி ஆடாக மரித்தார் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? එනම් බැටළු පැටුවෙක් ලෙස මැරුණා කියලා කී දෙනෙකුට දන්නවද? தூக்குங்க கையை. How many of you all know that he died as the lamb? Come on, எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே? ඔක්කොටම දන්නවනේ. இதோ உலகத்தின் சகல பாவங்களையும் சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. මෙන්න ලෝකේ ඇවිල්ලා සියලු පාපය දරාගෙන යන්නා වූ බැටළු පැටවානන්. ஆட்டுக்குட்டியானவர். බැටළු පැටවානන්. Okay? The lamb, everybody know. சரி, எல்லாருக்கும் இயேசுவை ஆட்டுக்குட்டியானவர்னு தெரியும். සෑම දිනාටම ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ බැටළු පැටවනෝ කියලා දන්නවා.
எத்தனை பேருக்கு தெரியும் කී දෙනෙකුට දන්නවද அவர் ஆட்டுக்குட்டியானவர் மாத்திரமல்ல උන්වහන්සේ බැටළු පැටවානෝ පමණක් නොවෙයි அவர் மாட்டுக்குட்டியானவராகவும் மரித்தார் என்று උන්වහන්සේක හරක් පැටියෙක් ලෙසත් මැරුණා කියලා කී දෙනෙක් දන්නවද தெரிஞ்சவங்க கையை தூக்குங்க දන්න අය අත උස්සන්න சரி தெரியாதவங்க கையை தூக்குங்க දන්නේ නැති අය අත උස්සන්න how many of you know that Jesus died as a calf okay எத்தனை பேருக்கு தெரியாது කී දෙනෙකුට දන්නේ නැද්ද இயேசுவானவர் යේසුස් වහන්සේ ஒரு காளை மாடாக மரித்தார் என்று ඒක ඇවිල්ලා මේ ගොනෙක් ලෙස ගොන් නාම්බෙක් ලෙස මැරුණා කියලා කී දෙනෙක් දන්නේ නැද්ද தெரியாதவங்க கையை தூக்குங்க දන්නේ නැති අය අත උස්සන්න காளை மாடாக இயேசு மரித்தார் தெரியாது ඒ කියන්නේ ගොන් වස්සෙක් ලෙස මැරුණා කියලා දන්නේ නැද්ද how many of you all don't know that Jesus died as an ox தெரியாது இல்லையா சரி இப்போ நீங்க எண்ணிக்கிற போறீங்க 1 2 3 ஓகே දැන් ඔබ 1 2යි කියලා ඔබ ගණන් කරගන්න යනවා மாட்டுக்குட்டியானவரா மரிச்சார்னு தெரியாது වහු පැටියෙක් ලෙස මැරුණා කියලා දන්නේ නැහැ காளையானவராக மரித்தார் என்று தெரியாது ඒ කියන්නේ ගොනෙක් ලෙස මැරුණා කියලා දන්නේ නැහැ so number 1 people don't know many people don't now almost everybody didn't know that Jesus died as a calf then nobody knew that he died as an ox thirdly how many of you all don't know that Jesus died as a cow a female cow இயேசு ஒரு பசு மாடாக பலியானார் என்று எத்தனை பேருக்கு தெரியாது යේසුස් වහන්සේ එක එළදෙනක් ලෙස මැරුණා කියලා කී දෙනෙකුට දන්නේ නැද්ද கை தூக்குங்க අත උස්සන්න ஓகே சரி இயேசுவானவர் එතකොට යේසුස් වහන්සේ மாவாக பலியானார் என்று எத்தனை பேருக்கு தெரியாது ඒ කියන්නේ පිටි ලෙස ඇවිල්ලා පූජාවක් වුණා කියලා කී දෙනෙකුට දන්නේ නැද්ද how many of you all didn't know that Jesus died as flower not the blooming flower but the flower that we make roti தெரியாது கையை தூக்குங்க வெக்கப்படாதீங்க දන්නේ නැති කටේ අත උස්සන්න ලැජ්ජා වෙන්න එපා wow okay இயேசுவானவர் යේසුස් වහන්සේ பழமாக ඒ කියන්නේ පළතුරු ලෙස பலியானார் என்று எத்தனை பேருக்கு தெரியாது පූජාවක් ලෙස පූජා වුණා කියලා කී දෙනෙක් දන්නේ නැද්ද how many of you all don't know that Jesus was sacrificed as fruit சரண்டர் ஆயிட்டீங்களா எல்லாரும் ஒண்ணுமே தெரியாது வேணாம் பாஸ்டர் நீங்க பிரசங்கத்தை செய்யுங்கன்னா ஒண்ணுமே தாத்தா தெரியல නෑ පාස්ටර් ඔයාම කරන්න ඇවිල්ලා අපි කිසිම කෙනෙකුට කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ இல்ல இது உண்மை මොකද්ද සත්‍යතාවය இயேசுவானவருடைய பலிக்கு යේසුස් වහන්සේගේ පූජාවට புதிய ஏற்பாடு ஹெலாஸ்மோஸ் என்று சொல்லுகிறது අලුත් ගිවිසුම ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් හිලාස්මොස් කියලා කියනවා அந்த ஹெலாஸ்மோஸ் என்றால் என்ன தெரியுமா හිලාස්මොස් කියලා කියන්නේ කුමක්ද the New Testament calls the sacrifice of Jesus with the Greek word hilasmos and the explanation of hilasmos is okay எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கிரீக்ல cosmos அப்படினு ஒரு சொல் இருக்குது කී දෙනෙකුට දන්නවද ග්‍රීක වලින් cosmos කියලා එක වචනයක් තිබෙනවා how many of you all know that there is a Greek word called cosmos from which came the English word cosmos those of you who know English you should know cosmos okay now those of you who don't know English தான் නැති කට්ටිය ඉංග්‍රීසි ආංගිலம் தெரியாதவர்கள் லங்காවේ ඉන්න දෙමළාය සිංහලාය இலங்கையிலே உள்ள சொல்லப்பா தமிழ்ல சொல்லு நீ பேசாம சொல்லு விலங்கில் எனக்கு ලංකාවේ ඉන්න දෙමළ සිංහලාය இலங்கையிலே உள்ள தமிழ் சிங்களவர்கள் ඒගොල්ලෝ කොස්මොස් දන්නවා அவர்களுக்கு காஸ்மோஸ் தெரியும் කොසුත් කනවා මසුත් කනවා ஏன்னா பெலாக்காவும் சாப்பிடுவாங்க இறைச்சியும் சாப்பிடுவாங்க කොස්නා ප්ලාකා මස්නා එරච්චි අපිට වෙන වෙනම කොස් දන්නවා මස් දන්නවා කොස් මස් ඉතින් කොස් වල මස් නැති නිසා අපිට කොස් මස් දන්නේ නැහැ පාස්ටර් කොස් වෙනම දන්නවා මස් වෙනම දන්නවා දෙමළෙන් බෑ how many of you all know what is cosmos can somebody tell me what is cosmos okay Miguel universe cosmos means the universe okay the Greek word cosmos means universe cosmos என்று கிரேக்க மொழியிலே சொல்லுவது cosmos කියලා ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් කියන්නේ பிரபஞ்சம் විශ්වය okay அப்போ அந்த cosmosல இருக்கிற mos හිලාස් මොස්කුලේ වර්ගරද ඒ කියන්නේ අර කොස්මොස් කියන වචනේ අන්තිම කෑල්ල ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් අපි දැන් කතා කරන්න යනවා අර හිලාස්මොස් කියන වචනේ the latter part
in cosmos also comes in hilasmos. Okay? Now what is hilasmos? Hilasmos என்றால் என்ன? හිලාස්මෝස් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? அது ஒரு பலி. ඒ එක පූජාවක්. ஆனால் அது எப்படிப்பட்ட பலி என்றால் නමුත් ඒ කෙබඳු පූජාවක්ද කියලා කිව්වොත් இந்த வேதத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலே உள்ள මේ දේව වචනේ පරණ ගිවිසුමේ තිබෙන්නා වූ அத்தனை பலிகளையும் සියලුම පූජාවන් உள்ளடக்கிய ஒரு பலி. අන්තර්ගත වෙන්නා වූ එක පූජාවක්. Hilasmos means a sacrifice that enwraps or contains every single one of the Old Testament sacrifices. அதாவது එනම් முதல் இந்த உலகத்திலே பலி கொடுத்தது யார்? ප්‍රථම වතාවට ඇවිල්ලා මේ ලෝකේ ඇවිල්ලා පූජාවන් දුන්නේ කවුද? ஆண்டவர். දෙවියන් වහන්සේ. Who offered the first sacrifice? God. ஏன்? ඇයි? பாவத்தை மனுஷன் செய்தபடியினால். මනුෂ්‍යයා පාපය කරපු නිසා When man sinned and as a consequence he felt naked, God slaughtered an animal, took the skin and wrapped him. Okay? Covered his nakedness. மனுஷன் பாவம் செய்து මනුෂ්‍යයා පාපය කරලා தான் நிர்வாணி என்றவன் அறிந்து கொண்டபடியினால் තමා නිර්වස්ත්‍රයි කියලා දැනගත්ත ගමන් அத்தி இலையை எடுத்து தைத்து இடுப்பை சுற்றி கட்டிக்கொண்டார். ඔව් අත්තික කොළ අතු අරගෙන ඇවිල්ලා තමාගේ ඊන මටේට ඔහු ඇඳගත්තා. ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? ஒரு மிருகத்தை கொன்று දෙවියන් වහන්සේ එක සතෙක්ව මරලා அந்த தோலை உரித்து ඒ සතාගේ හැම ගලවලා அந்த தோலை இவர்களுக்கு உடுத்துவித்து ඒ හැම අරගෙන මොවුන්ට අන්දවලා இவர்களுடைய நிர்வாணத்தை மூடினார். ඔවුන්ගේ නිර්වස්ත්‍රය වසා දැමුවා. முதல் பலி கொடுத்தவர் ஆண்டவர். එතකොට ප්‍රථම වතාවට ඇවිල්ලා පූජාවන් ඔප්පු කළේ දෙවියන් So වහන්සේ. the first ever person to offer a sacrifice was God. அப்போ அந்த பலி ஆதியாகமத்திலே இருக்கிறது. එහෙනම් මේ පූජාව ඇවිල්ලා උත්පත්ති පොතේ තියෙනවා. அப்படியானால் එසේනම් இயேசுவின் ஹிலாஸ்மோஸ் பலி යේසුස් වහන්සේගේ හිලාස්මොස් කියනවා මේ පූජාව ஆண்டவர் முதல் கொடுத்த அந்த பலியாகவும் இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රථම වතාවට දුන්නා වූ ඒ පූජාව ලෙස යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ කුරුසපත් වුණා. So hilasmos explains that all sacrifices are contained within. Therefore Jesus died as that first ever offering of covering nakedness. அப்படியானால் එසේනම් இயேசுவின் சிலுவை மரணம் යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසේ මරණය உங்களுக்கு தெரியும். நான் நிரூபித்து பிரசங்கித்திருக்கிறேன். இயேசு நிர்வாணமாக சிலுவையிலே தொங்கினார் என்று. ඔබ සියලු දෙනාටම දන්නාවිලා දේවගතිවරයා මේට කලින් දේශනා කරලා තියෙනවිලා යේසුස් වහන්සේ නිර්වස්ත්‍රව කුරුසේ ඇවිල්ලා කුරුසපත් වුණා කියලා එය ඔප්පු කොට තිබෙනවා. I told you that Jesus died on the cross absolutely naked. இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுமா, දැන් බලන්න ඔබලන්ට දන්නවා உலகத்திலே உள்ள எல்லா மிருகங்களுடைய தோலையும் உரிக்கலாம். ලෝකේ ඉන්න සෑම සත්වයෙක්ගේම ඇවිල්ලා තිබෙනා වූ හැම ගලවන්න පුළුවන්. ரெண்டு விலங்குகளின் தோள்களை உரிக்க முடியாது தெரியுமா? නමුත් සත්වයන් දෙදෙනෙක්ගේ ඇවිල්ලා හැම ගලවන්න බෑ. දන්නවද? ஒன்று பன்றி, එකෙක් ඇවිල්ලා ඌරා, அடுத்தது பெரிய பன்றி, அதாவது மனுஷன். අනිත් එක ඇවිල්ලා ලොකු ඌරා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සයා මහා ඌරා. தெரியுமா? තේරෙනවද? பன்றியின் தோலை உரிக்க முடியாது. ඒ කියන්නේ ඌරාගේ හැම ගලවන්න බෑ. சீவ முடியும். ඒක ඇවිල්ලා මෙහෙම ගාන්න තමයි පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හූරන්න තමයි පුළුවන්. அதே போல மனுஷனுடைய தோலை உரிக்க முடியாது. මනුෂ්‍යගේ හැමත් ගලවන්න බෑ. சீவத்தான் முடியும். ඒකත් ඇවිල්ලා හූරන්න තමයි පුළුවන්. The skin of a pig cannot be removed, it can be scraped off. And the skin of humans also cannot be removed but could be scraped off. அப்போ එසේනම් பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் முதல் கொடுத்த பலியாக இயேசு மரிப்பதென்றால் පරණ කිව්සුම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ ඒ ඵලය, ඒ කියන්නේ පූජාව ලෙස යේසුස් වහන්සේ මරුණා නම් இயேசுவினுடைய தோல் உரிக்கப்பட வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ හැම ගලවෙන්න ඕන. ஆனால் இயேசுவினுடைய தோல் உரிக்கப்பட கூடிய தோல் அல்ல. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ හැම ගලවන්න පුළුවන් වූ හැමක් නෙවෙයි. அதனால் ஆண்டவர் என்ன செய்ய வைத்தார் ඒ தெரியுமா? නිසා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කරන්න තිබ්බේ? அவருடைய உடைகளை எல்லாம்
உரிய வைத்து උන්වහන්සේගේ ඒ කියන්නේ ශරීරයේ තිබෙනා ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම ඇඳුම් ඔක්කොම ඉවත් කරලා அவருடைய தோலை உரிந்ததற்கு சமானமாக அவரை முழு நிர்வாணமாக்கி சிலுவையில் அறைய ஒப்பு கொடுத்தார். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මුළු හැමම ඇඟේ තිබෙන හැම ගැලවුවව සමාන වෙලා උන්වහන්සේ කුරුසේ ඇවිල්ලා නිර්වස්ත්‍රව කුරුසපත් කළා. சில இறைச்சி கடைகளிலே நீங்கள் பார்த்தால் සමහරක් මස් කඩවලට ගිහිල්ලා බැලුවා නම් தோல் உரிக்கப்பட்ட அந்த மிருகங்களை தொங்க வைத்திருப்பார்கள் கொக்கியிலே மாட்டி. අර හැම ගලවුවව ඇවිල්ලා සත්තුන්ගේ එහෙම අර මස් කඳ එහෙමම කොක්කේ එල්ලලා තියෙනවා මස් කඩේ. அதுபோல ඒ වගේ தோல் என்ற உடை உரிக்கப்பட்ட நிலையில் ඒ කියන්නේ හැම කියන්නා ඔය ඇඳුම ඒක ගැලවුවවසේ සමානව இயேசுவானவர் பிரசித்தமான அந்த சந்தியிலே යේසුස් වහන්සේ ප්‍රසිද්ධ වේ සහන්දියේ நிர்வாணமாக தொங்கினார். නිර්වස්ත්‍රව උන්වහන්සේ එල්ලුණා කුරුසේ. எதற்காக தெரியுமா? කුමක් උදෙසක් දන්නවද? நம்முடைய நிர்வாணங்களை மறைப்பது. අපේ තිබෙනා වූ නිර්වස්ත්‍රකම වසා දමනු පිණිස. Jesus' hilasmos sacrifice also contained the first ever sacrifice made by God in the book of Genesis. Now, since the human skin cannot be removed, symbolically Jesus' attire was completely removed and he hung there absolutely naked to cover the nakedness of mankind. உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබලට දන්නවද? இயேசுவினுடைய வஸ்திரத்துக்கு යේසුස් වහන්සේගේ වස්ත්‍රයට ஆண்டவர் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ කෙතරම් වූ වටිනාකමක් දුන්නද කියලා? அந்த சிலுவை கதையில் ඒ කුරුසේ කතාවේ அவருடைய வஸ்திரத்தை பற்றிய கதையும் உண்டு. උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රය පිළිබඳව කතාවකුත් තිබෙනවා. அவருடைய வஸ்திரத்தை எடுத்து උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රය රැගෙන அந்த ரோம போர் சேவகர்கள் ඒ රෝම සොල්දාදුවන් சீட்டு போட்டு பார்த்தார்களாம், இதில் எது எவனுக்கு இது கிடைக்கும் என்று. ඔවුන් දාදු දාලා බැලුවල නැත්නම් සීට්ටු දාලා බැලුවල මේ කාටද හම්බෙන්නේ කියලා. அது ஒரு பெரிய விஷயமாக யாருக்குமே தெரியவில்லை. එය ලොකු විෂයක් ලෙස කිසිම කෙනෙකුට දන්නේ නැහැ. சரி, அந்த உடையை எடுத்து சீட்டு போட்டு எவனோ எடுத்துக்கொண்டான், அதை ஏன் வேதத்திலே எழுத வேண்டும்? හරි කවුරු හරි කෙනෙක් සීට්ටු දාලා ඒ ඇඳුම ගත්තෙන් ඇවිල්ලා ඇයි මේක බයිබලේ එන්න ඕන? இயேசுவானவர் முதல் செலுத்தப்பட்ட அந்த பலியாகவும் மரித்தார் என்பதனை அடையாளமாய் காட்டுவதற்காகத்தான் அவருடைய உரிக்கப்பட்ட அந்த தோலுக்கு அடையாளமாகிய உடையை அவர்கள் சீட்டு போட்டார்கள் என்று வேதத்தில் යේසුස් වහන්සේ මරණකොට ඇවිල්ලා තමාගේ ඇවිල්ලා ඒ තමාගේ ඇඳුම හැම නැමැති ඇඳුම ඇවිල්ලා ගලවලා ඒක ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ සීට්ටු දාලා ගත්තේ ඇවිල්ලා පෙන්눔 කරන්න උන්වහන්සේගේ පළවෙනි ප්‍රථම පූජාව ලෙස ඒ හැමේ තිබෙනා වටිනාකම නිසා තමයි එහෙම බයිබලයේ ලියනු ලැබුවේ. An apparently insignificant scenario where the Roman soldiers cast lots to see who can acquire the raiment of Jesus. Why would that be inscribed in Holy Scripture? Because it is very important to show that just like the first ever sacrifice, the skin of Jesus was removed symbolically by the removal of his attire. And that's why it says that. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලට? அப்புறம் பார்த்தால் ඊට පස්සේ බැලුවා නම් ஆபேல் ஆண்டவருக்கு காணிக்கை கொடுக்கிறான். ආබේල් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට පඬුරක් දෙනවා. ஆபேலனுடைய அந்த பலிக்கு ஒப்பாக இயேசு மரித்தார். ආබේල්ගේ පඬුරට සමානව ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ මැරුණා. Then we see Abel coming and offering a sacrifice which God accepts, and Jesus' sacrifice, Jesus also died as Abel's sacrifice. ஆபேலின் பலியை போல இயேசுவும் மரித்தார். ආබේල්ගේ පූජාව වගේම ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේත් මැරුණා. அப்புறம் பார்த்தால் நீங்கள் ஏனோக்கு ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தி இருக்கிறார். ඊට පස්සේ බැලුවා නම් ඇවිල්ලා ඒනොක් කියන පුද්ගලයා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට පූජාවන් දුන්නා. ஏனோக்கின் பலியாகவும் இயேசு மரித்தார். ඒනොක්ගේ පූජාව ලෙසත් යේසුස් වහන්සේ මැරුණා. Enoch offered sacrifices to God and Jesus died as that sacrifice also. அப்புறம் பார்த்தால் நோவா ஆண்டவருக்கு பலி ඊට செலுத்தினார். පස්සේ නෝවා ඇවිල්ලා යේසුස් දෙවියන් වහන්සේට ඇවිල්ලා පූජාවන් දෙනවා. ஆண்டவராகிய இயேசு நோவாவின் பலியாகவும் மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා නෝවාගේ පූජාව ලෙසත් මැරුණා. Noah offered sacrifices to God and Jesus' sacrifice encompasses Noah's sacrifice also. And then Abraham offered sacrifices and all the Abrahamic sacrifices were embedded into the hilasmos of Jesus. Abraham எத்தனையோ தடவை பலி கொடுத்தார். ආබ්‍රහම් බොහෝ වතාවක් ඇවිල්ලා පූජාවන් දුන්නා. அந்த அத்தனை பலிகளாகவும் இயேசு தன்னுடைய சிலுவை பலியிலே மரித்தார். ඒ කියන්නේ මේ සෑම පූජාවක්ම සමාන කරන්න යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ තමාගේ ඇවිල්ලා මරණ ඇවිල්ලා පූජාවක් ලෙස සලකුණු කරවුවා. ஈசாக்கு பலி கொடுத்தார். ඊසාක් පූජාවන් දුන්නා. யாக்கோபு பலி கொடுத்தார். යාකෝබ් පූජාවන් දුන්නා. மோசே பலி கொடுத்தார். මෝසස් පූජාවන් දුන්නා. Isaac offered sacrifices and so did Jacob
and Moses and Jesus' hilasmos, the propitiation, encompasses all those sacrifices. Yesuvin hilasmos pali அந்த எல்லா பலிகளையும் உள்ளடக்குகிறது. මේ යේසුස් වහන්සේගේ හිලාස් මොඩ් නැත්නම් අපිට බයිබලයේ කියන ශාන්තිකර පූජාව ඇවිල්ලා පරණ කිවිසුමේ තිබෙනා වූ සියලුම පූජාවන් නියෝජනය කරනවා. ஆனால் නමුත් மோசேக்கு பிறகு මෝසෙස්ට පසුව ஆண்டவர் சொன்னார், දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා இனி இந்த முன்பு மாதிரி கண்டவனும் நினைத்த மாதிரி பலி செலுத்த முடியாது. ආයේ මේ කලින් වගේ ඇවිල්ලා හිතුණු එක්කනට හිතුණු එක වෙලාවට ඇවිල්ලා ඕන විදිහට පූජාවන් දෙන්න බෑ. யோபு கூட ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தினார். යෝබුත් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට පූජාවන් ඔප්පු කරා. You know, right from the time of Moses, God said, now you cannot just offer sacrifices the way you want. Now I am going to issue stipulations pertaining to sacrifices. நான் இனி எப்படி பலி செலுத்துவது என்று உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் என்றார். දැන් මම උඹලාට ඇවිල්ලා කොහොමද පූජාවන් දෙන්නේ කියලා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ එතන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. அவர் என்ன செய்தார்? උන්වහන්සේ මොනවද කරේ? லேவியராகமம் புத்தகத்திலே ලෙවි කතාව පොතේ அவர் 5 விதமான பலிகளை ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்தார். උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා පූජාවන් පහක් පිළිබඳව ඇවිල්ලා කියලා දුන්නා. In the book of Leviticus, God taught the people through Moses to offer 5 kinds of sacrifices. There are 5 sacrifices in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலே 5 பலிகள் உண்டு. පරණ කිවිසුම තුල ඇවිල්ලා පූජාවන් පහක් තිබෙනවා. இப்போ அந்த இயேசுவின் hilasmos என்பது දැන් මේ යේසුස් වහන්සේගේ හිලාස්මොස් කියලා කියන්නේ அத்தனை பலிகளையும் உள்ளடக்கி. ඒ කියන්නේ සෑම පූජාවක්ම ඒ තුල අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. ஆகவே இன்றிலிருந்து එනිසා අද පටන් எனக்கு எவ்வளவு தூரம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் என்று எனக்கு தெரியாது. මට කතරම් දුරට මට මේ දේ කියලා දෙන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. 12 கால் வரை நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். 12යි කාල වෙනකල් මම කියලා දෙන්නම්. அதற்கு பிறகு நிறுத்திவிட்டு ඊට පස්සේ නවත්තලා அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை, அதற்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் அதை தொடரப் போகிறேன். එන ඉරිදා නෙවෙයි ඊට පසුව එන ඉරිදා ඇවිල්ලා මම මේ දේ ඇවිල්ලා නැවතත් ඇවිල්ලා පටන් ගන්න යනවා. சும்மா அவசரமாய் ஓடாமல் නිකන් අපි හදිස්සියෙන් දුවන්නේ නැතුව அந்த பலிகளை நாம் ஆராய்ந்து ඒ පූජාවන් අපි හොඳට හොයලා බලලා அந்த பலியாக இயேசு எப்படி மரித்தார் என்று படிக்க போகிறோம். ඒ පූජාවන් ලෙස කොහොමද යේසුස් වහන්සේ මැරුණේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. So today I don't know how far I can take you in explaining Jesus's hilasmos as embedding all 5 sacrifices of the book of Leviticus, and the continuation will happen in a fortnight. Okay? ஆயத்தமா? සූදානම්ද? சரி. நாம் அந்த பலிகளுக்கு போவதற்கு முன்பதாக ඒ පූජාවන් වලට යන්න කලින් இந்த வசனத்தை மறுபடி ஒரு விஷயம் வாசிக்க போகிறோம். මේ වචනේ නැවත වතාවක් කියවන්න යනවා. We are going to read the same verse again before getting into those sacrifices. 1 யோவான் 2:2. 1 யோவான் දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය. 1 John 2:2. நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே. උන්වහන්සේ අපේ පව් දෙසා ශාන්තිකර පූජාවය. And he is the propitiation for our sins. Okay. நம்முடைய අපේ இந்த இடத்துல அவர் நம்முடைய என்று சொல்லுகிறார். මෙම ස්ථානයේ ඔහු ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කරනවා අපේ කියලා. யார் அந்த நாம்? කවුද ඒ අපි නැත්තම් අපේ කියන ඒ අය? ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள். ගැලවීම ලැබුවා වූ කිතුණුවන්. யோவான் யாருக்கு எழுதுகிறார்? யோவான் කාටද ලියන්නේ? ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு. ගැලවීම ලැබුවා වූ කිතුණුවන්ට. ஞாபகம் இருக்கிறதா? கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சொன்னேன். මතකද ඇවිල්ලා ගිය සතියේ කියලා දුන්නා. வாங்க வாங்க என் பிள்ளைகளே வாங்க வாங்க வந்து என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துக்கிறங்க என்று அவர் அழைத்து சொன்னார் என்று. එන්න මගේ දරුවනේ මා ළඟට එන්න කියලා උන්වහන්සේ யோவான் විසින් ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයක් ලබා දීලා උන් ගෙන්නවුවා කියලා. ஆகவே கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்தவரால் எழுதப்பட்டது இது. ඒ නිසා ඇවිල්ලා කිතුණුවන්ට එක කිතුණුවෙක් විසින් ලියන ලද එක ලිපියක් මෙය. ஆகவே நம்முடைய பாவங்கள் என்று சொல்லுவது එතකොට අපේ පව් කියලා කියනකොට கிறிஸ்தவர்களுடைய பாவங்கள். කිතුණුවන්ගේ පාපයන්. இது அந்த ரட்சிக்கப்படுகின்ற அந்த பாவ மன்னிப்பு பாவம் அல்ல. මේ කර ගැලවීම ලබනකොට ඇවිල්ලා ඒ කමා කරන්නා වූ ඒ පාපයන් නෙවෙයි. அந்த ட்ராக் மாறி போகும் பொழுது நம்மை மறுபடி சரியான ட்ராக்குக்கு கொண்டு வருகிற அந்த பலி. ඒ කියන්නේ අපි අවිල්ලා මාර්ගය වෙනස් වෙලා ගමන් කරනකොට නැවත වතාවක් හරි උස්ථානයට ගේනකොට ඒ කතා කරන්නා වූ ඒ පූජාව පිළිබඳ. Here John uses the word our, meaning me and my listeners. Who are the me and my listeners? Christians. Remember last Sunday I said, okay, come near me my children, he said. So these are the Christians. The recipients of 1 John are Christians. So Jesus' sacrifice, his hilasmos, pertains to Christians. ஆகவே இயேசுவின் hilasmos
එනිසා යේසුස් වහන්සේගේ හිලාස්මොස් தமிழ்ல கிருபாதார பலி ඒක සිංහලෙන් ඇවිල්ලා ශාන්තිකර පූජාව கிறிஸ்தவர்களுடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிறது. කිතුණුවන්ගේ ඇවිල්ලා පාපයට කමාව ලබා දෙනවා. இப்போ சொல்லுகிறார் දැන් ඊට පසුව කියනවා நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல, අපේ පව් දෙසා පමණක් නොව அதாவது கிறிஸ்தவர்களின் பாவங்களை மாத்திரமல்ல. ඒ කියන්නේ කිතුණුවන්ගේ පව් විතරක් නෙවෙයි. Yeah. And not for our sins only. Not for our sins only. Who are our here Christians? Not only for the sins of the Christians, சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவிர்த்தி செய்கிற பலியாய் இருக்கிறார். Wow. මුළු ලෝකේ අය උදෙසත් ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ පව් කමා කරන පිණිසත්. Read the rest. But also for the sins of the whole world. Also for the sins of the whole world, even for those who are unsaved, it is the sacrifice of Jesus which can bring them to Christianity or to God. ரட்சிக்கப்படாதவர்கள், பாவிகள், உலகத்தவர்கள், அவர்கள் கூட பாவ மன்னிப்பை பெறுவதற்காக இயேசு பலியானார். ඒ කියන්නේ ගැලවීම නොලබපු අය, ඒ කියන්නේ කිතුණු නොවනා වූ ලෝකයේ සිටිනා මනුෂ්‍යයන් ඔවුන් ගැලවීම ලබන පිණිස ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ මේ ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා මේ පූජාව ඔප්පු කරලා තිබෙනවා. So Jesus died as the hilasmos for the whole cosmos. இயேசு முழு பிரபஞ்சத்துக்குமான பலியாக மரித்தார். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ මේ මුළු විශ්වයේ සිටිනා වූ සකල ජාතීන් උදෙසා ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ජීවිතය පුද කර ඔබලට තේරෙනවද දැන්? இப்போ உங்களுக்கு நான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற அந்த 5 பலிகளின் பெயர்களையும் දැන් පරණ ගිවිසුමේ තිබෙනා වූ ඒ පූජාවන් පහේ නමුත් லேவியராகம புத்தகத்திலே இருக்கிற அந்த ஒழுங்கின்படி சொல்ல போகிறேன். ලෙවි කතාව පොතේ තිබෙනා වූ ඒ පිළිවෙලේ ප්‍රකාරයට ඇවිල්ලා ඔබලට කියලා දෙන්න යනවා. So I am going to list the 5 sacrifices of the Old Testament according to the order in which it appears in the book of Leviticus. Okay, முதலாவது சர்வாங்க தகன பலி. எல்லாம் சொல்லுங்க தமிழ்ல சர்வாங்க தகன பலி. ප්‍රථමයෙන් ඇවිල්ලා දවන පූජාව. First is the burnt offering. Say everybody. தமிழ் சிங்களம் எல்லாம் சொல்லுங்க. Burnt offering. Okay. ரெண்டாவது දෙවනුව போஜன பலி. ஆகார பூஜை. දෙවනුව ආහාර පූජාව. Meal offering or grain offering. Say that. Meal offering. Say. meal offering. ரெண்டாவது meal offering. மூன்றாவது තුන්වෙනුව சமாதான பலி. சொல்லுங்க. සමාදාන පලි. ශාන්ති පූජාව. சாந்தி பூஜாவ. Okay, peace offering. Number 3. Say that. Offeringல பீஸா கொடுக்கிறது இல்ல. Peace offering, சமாதானம். Okay. நான்காவது හතරවෙනි එක பாவ நிவாரண பலி. පාව නිවාරණ පලි. පාප පූජාව. பாப பூஜாவ. Okay, sin offering. Say that. Sin offering. ஐந்தாவது පස්වෙනුව குற்ற நிவாரண பலி. අපරාධ පූජා. சொல்லுங்க. කියන්න. குற்ற நிவாரண பலி. අපරාධ පූජා. Trespass offering. trespass offering. Okay, இதிலே லேவியராகம முதலாவது அதிகாரத்தில் දැන් මේ ලෙවි කතාව පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ நாம் சர்வாங்க தகன பலியை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். දවන පූජාව පිළිබඳ වෙලා දේවගතුමා කියලා දෙන්න යනවා. I am going to explain the burnt offering as in Leviticus chapter 1 and chapter 1. Let's read some of those verses. இப்போ யாருடைய பலியை பற்றி நாம் படிக்க போகிறோம்? දැන් අපි කාගේ පූජාව පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න යන්නේ? இயேசுவினுடைய பலி. යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව පිළිබඳව. இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் තව දින කිහිපයකින් பெரிய வெள்ளிக்கிழமை வருகிறது. මහා සිකුරාදා පැමිණෙනවා. உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு வருகிறது. ඒ වගේම උත්ථානය වුණා වූ ඒ ඉරුදින පැමිණෙනවා. நான் நினைக்கிறேன் இது பொருத்தமான ஒரு காலத்தில் தான் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தை பற்றி நாம் படிக்கிறோம் என்று. ඉතින් දේවගතිවරයා හිතන ඇවිල්ලා අවශ්‍ය වූ කාලයට තමයි ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ මරණය ගැන අපි සිහි කරන්න කියලා. இன்றைக்கு 7ஆம் திகதி. අද 7 වෙනිදා. இன்னும் சரியாக 12 நாட்களில் 19ஆம் திகதி இயேசு சிலுவையில் மரித்த பெரிய வெள்ளி வருகிறது. හරියට තව 19 වෙනිදා වෙනකොට ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා මරණයට පත් වුණා වූ ඒ මහා සිකුරාදා දවස පැමිණෙනවා. Today is the 7th of April and on the 19th exactly 12 days later there is going to be the Good Friday which commemorates the death of Jesus on the cross. So it's quite appropriate for us to meditate upon the sacrifice of Jesus. ஆகவே இயேசுவின் மரணத்தை பற்றி அவருடைய பலியை பற்றி படிப்பது
ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு காலம் தானாக அப்படி அமைந்திருக்கிறது. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේගේ මරණය ගැන ඇවිල්ලා අපි ඉගෙන ගන්න එක ඇවිල්ලා කාලයට උචිත අයුරින් ඇවිල්ලා පැමිණෙලා තියෙනවා. ඒක අපි දන්නෙත් නැහැ. இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் දැන් අපි මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා කිව්වොත් பழைய ஏற்பாட்டில் சர்வாங்க தகன பலியை எப்படி செலுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் மோசே மூலம் ஜனங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறதை படித்து පරණ ගිවිසුම තුල ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඇවිල්ලා කොහොමද මේ ජනතාව දවන පූජාව පිදිය යුත්තේ නැත්නම් දිය යුත්තේ කියන දේ පිළිබඳව අපි හොඳට වටහාගෙන அந்த மாதிரியான ஒரு சர்வாங்க தகன பலியாக இயேசு பலியானார் என்பதனை இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். එවන් වූ දවන පූජාවක් ලෙස යේසුස් වහන්සේගේ තමාගේ ජීවිතය පූජා කරා කියන එක අපි බලන්න යනවා. So today we are going to meditate upon the burnt offering as taught by Moses, who received from God, and we are going to compare that to the death of Jesus on the cross. ஆயத்தமா? සූදානම්ද? எத்தனை பேருக்கு தூக்கமா வருது? කී දෙනෙකුට නිදිමත වගේ එනවද? நாங்க விடிய 3 மணிக்கு தான் வந்தே சேர்ந்தோம் கொழும்புல இருந்து. උදෑසන 3ට තමයි කොළඹ ඉඳලා දෙවගදිවර එහෙම ආවේ. அங்க கொழும்புல போயிட்டு ப்ரோக்ராம் எல்லாம் முடிச்சிட்டு வரும்போது அவ்வளவு லேட் ஆயிருச்சு. කොළඹ ගිහලා සියලුම වැඩසටහනක් ඉවර කරලා එච්චර රෑ වුණා. එච්චර පරක් වුණා. உங்களை எல்லாத்தையும் விட எனக்கு தான் தூங்க ஆசையா இருக்கு. ඔබ සියලු දෙනාටම වඩා දේවගතිතුමාට තමයි ඇවිල්ලා නිදිමත අධික වශයෙන් තිබෙන්නේ. இது கொஞ்சம் கஷ்டமான பிரசங்கம். මේක පොඩ්ඩක් අමාරු වූ එක දේශනාවක්. ஆனால் நீங்கள் லேசில் கேட்காத ஒரு பிரசங்கம். නමුත් ඔබලාට අහන්න හම්බෙන්නේ නැති වූ එක දේශනාවක්. எங்கள் சம்பந்தமான ஒரு பிரசங்கம். ඒ කියන්නේ අපිව සම්බන්ධ වෙන්නා වූ එක දේශනාවක්. ஆகவே தயவு செய்து ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்கும்படி ඒ கேட்டுக்கொள்கிறேன். නිසා කරුණාකර හොඳට අවධානයෙන් ඇවිල්ලා මේ දේශනාවට ඔබගේ සිතුවිලි යොමු කරන්න. We are all tired, but let's really listen to this sermon, because this is a very important sermon which pertains to us also. Okay? லைவ்ல பார்க்கறவங்க நீங்களும் வசனத்தை பார்த்து ஒழுங்கா படிச்சு கொள்ளுங்க. ஓகே? සජීවී බලන අයත් ඇවිල්ලා වචනේ හොඳට අවධානය යොමු කරලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. ஓகே. கர்த்தர் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலிருந்து மோசேயை கூப்பிட்டு அவனை நோக்கி ස්වාමින් වහන්සේ මෝසෙස්ට හඬගසා සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සිට ඔහුට කතා කොට And the Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, பொதுவாக ஆண்டவர் மலைகளிலிருந்து பேசுவார், පොදු ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කන්ද උඩ ඉඳලා කතා කරනවා. மேகத்திலிருந்து பேசுவார், නැත්තම් වලාකුලෙන් කතා කරනවා. இல்லாவிட்டால் வானத்திலிருந்து அசரீரியாக பேசுவார். නැත්තම් මේ අහස් කුහරේ ඉඳලා අහස ඉඳලා කතා කරනවා. இந்த தடவை ஆண்டவர் எங்கிருந்து பேசுகிறார்? නමුත් මෙම ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද කතා කරන්නේ? ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே இருந்து கூப்பிடுகிறார். කූඩාරම් මණ්ඩපේ නැත්තම් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ ඉඳලා කතා කරනවා. Usually God spoke to Moses either from the mountain or from the cloud or from the sky, but this time he is calling Moses from the tabernacle. ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இருந்து மோசேயை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார். ஏனென்றால் பலி செலுத்துவது ஆசரிப்பு கூடாரம் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்று. ඒ කියනකොට සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම ඉඳලා ඇයි කතා කරන්න ඇවිල්ලා සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම ඇවිල්ලා පූජාවන් ඔප්පු කරන්න ඊටාම සම්බන්ධතාව වූ එක දෙයක්. ஜனங்கள் பலி செலுத்தும் பொழுது ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு வந்து தான் பலி செலுத்த வேண்டும். ජනතාව ඇවිල්ලා පූජාවන් ඔප්පු කරන විට ඇවිල්ලා කූඩාරම් මණ්ඩපයට ඇවිල්ලා තමයි මේ පූජාවන් ඔප්පු කළ යුතුයි. People have to come to the tabernacle to offer sacrifices, and sacrifices are closely knit with the tabernacle, and that's why God is talking from the tabernacle. நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், உங்களில் ஒருவன் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்த வந்தால் மாட்டு மந்தையிலாவது ஆட்டு மந்தையிலாவது ஒரு மிருகத்தை தெரிந்தெடுத்து பலி செலுத்த வேண்டும். නුඹ ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට කතා කරමින් මෙසේ කියන්නේ කීසේක. නුඹලාගෙන් යම් මිනිසෙක් ස්වාමින් වහන්සේට පූජාවක් ඔප්පු කරන කල සිව්පාවයෙන් එනම් ගව රැලෙන්ද එළු බැටළු රැලෙන්ද නුඹලාගේ පූජාව ඔප්පු කරන්න. Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, சர்வாங்க தகன பலியாய் செலுத்தப்பட வேண்டிய மிருகம் දවන පූජාවෙන් පූජා කළ යුතු සතා වන්නේ ஒன்று ஆடு அல்லது மாடு. එක්කෝ බැටළුවෙක් නැත්තම් ගවයෙක්. The animal that which is to be used for a burnt offering is either a lamb or a ox. Okay? புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? அப்ப இயேசுவின் இலாஸ்மோஸ் சர்வாங்க தகன பலி என்றால் එතකොට යේසුස් වහන්සේගේ හිලාස්මෝස් ඇවිල්ලා මේ දවන පූජාව නම්
இயேசு வெறும் ஆடாக மட்டும் மரிக்க முடியாது. යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා නිකම් බැටළුවෙක් වගේ මැරෙන්නත් බෑ. ஆடாகவும் மரிக்க வேண்டும், மாடாகவும் மரிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ බැටළුවෙක් වගේ මැරෙනවා හා සමානම ගවයෙක් වගේත් මැරෙන්න ඕන. If Jesus' hilasmos encompasses the burnt offering, then Jesus cannot just die as a lamb. He also has to die as an ox. Okay? புரியுதா? තේරුණාද? ஓகே, வாசிப்போம். அவன் செலுத்துவது மாட்டு மந்தையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க தகன பலியானால், ඉතින් ඔහුගේ පූජාව ගවරැලෙන් දවන්නා වූ පූජාවක් නම්, If his offering be a burnt sacrifice of the herd, அவன் பழுதற்ற ஒரு காளையை செலுத்துவானாக. ඔහු කැලල් නැති පිරිමු සතෙකු ඔප්පු කළ යුතුය. let him offer a male without blemish. அப்போ சர்வாங்க தகன பலிக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படும் மிருகம் ஆண் மிருகமா பெண் மிருகமா? එතකොට ඇවිල්ලා මේ දවන පූජාවට ඇවිල්ලා ඔප්පු කරන්නා වූ පූජා කරන්නා වූ ඇවිල්ලා මේ සතා පිරිමි සතෙක්ද ගැහණු සතෙක්ද? So the animal that is to be offered as a burnt sacrifice is a male or female? Male. Okay? ஆண். පිරිමි සතෙක්. பழுதற்ற ஒரு காளையா இருக்க வேண்டும். ඒ පිරිමි සතා ඇවිල්ලා කැලල් නැති එක හොඳ සතෙක් වෙන්න ඕන. A blameless. கை கால் ஊனமா இருக்க முடியாது. නිකන් මේ කකුල් එහෙම ඇද වෙලා තියෙන්න බෑ. கண் ஊனமா இருக்க முடியாது. මේ එක පැත්තක් ඇහක් පොට්ට වෙලා තියෙන්න බෑ. உடம்பிலே சொறி சிரங்கு வந்திருக்க கூடாது. නිකන් මේ ඇඟ හැමතැනම හොරි වගේ තුවාල හැදිලා තියෙන්න බෑ. தோல் வியாதி எதுவும் வந்திருக்க கூடாது. කිසිම ඇවිල්ලා හැමේ රෝගයක් එහෙම තියෙන්න බෑ හරක්ට. உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබලට දන්නවද? முதலாம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்தார் கிறிஸ்தவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு யூத சரித்திர ආරාய்ச்சியாளர். පළවෙනි ශතවර්ෂය ඇවිල්ලා ජීවත් වුණා ක්‍රිතුණුවන් පිළිගන්නේ නැති වූ ඇවිල්ලා යුදෙව් ඉතිහාසඥයෙක්. அவருடைய பெயர் ஃப்ளேவியஸ் ஜோசிஃபஸ். ඔහුගේ නම ඇවිල්ලා ෆ්ලේවියස් ජොසිෆස්. அவர் இஸ்ரவேலர்களுடைய சரித்திரத்தை பெரிய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார். என்னுடைய புத்தகத்தை நான் லைப்ரரியிலே கொடுத்து வைத்திருக்கிறேன். ඔහු ඇවිල්ලා මේ කිතුණුවන්ගේ ඇවිල්ලා ඉතිහාසය වගේම යුදෙව්වන්ගේ ඉතිහාසය ඇවිල්ලා ඔහු ලොකු පොතක ලියලා තිනවා. ඇවිල්ලා ඒක අපේ පුස්තකාලේ තිබෙනවා. அவருடைய அந்த antiquities என்ற அந்த அவருடைய அந்த நூலிலே அவர் எழுதியிருக்கிறார். ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ඇන්ටිකිටිස් කියනවා වූ ඔහේ පොතේ ග්‍රන්ථයේ ලියලා තිබෙනවා. இயேசு என்ற ஒரு மனுஷன் நாசரேத்திலே இருந்து தோன்றினான். යේසුස් කියනවා වූ මිනිහෙක් ඇවිල්ලා නාසරෙත් වලින් මතු වුණා. அந்த மனுஷன் பின்னாலே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சென்றார்கள். ඒ මිනිහයා පිටිපස්සේ ඇවිල්ලා දහස් ගණන් සෙනඟ ගමන් කරා. அந்த மனுஷனுடைய சரீரத்திலே ඒ මිනිහයාගේ ශරීරේ எந்த விதமான தழும்பும் இருக்கவில்லை. කිසියම් වූ පළුද්දක්වත් තිබුණේ නැහැ. அங்கங்களில் ஒரு அங்கவீனம் இருக்கவில்லை. ඔහුගේ ඒ කියන්නේ ශරීරයේ තිබෙනා වූ ඇවිල්ලා කොටස් වල ඇවිල්ලා කිසිම අංග විකල භාවයක් තිබුණේ නැහැ. ஒரு சிவந்த சௌந்தரியமான ஆரோக்கியமான அழகான ஒரு நபராய் அந்த இயேசு காணப்பட்டதாக ஃப்ளேவியஸ் ஜோசிஃபஸ் ඉතා මනරම් වූ ඉතා ලස්සන වූ හොඳ දේහයකින් යුක්ත වූ පරිපූර්ණ පුද්ගලයෙක් බව ඔහු එම ග්‍රන්ථයේ ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා. Flavius Josephus in his tome Antiquities states that the person called Jesus of Nazareth was a blameless a man without any physical blemish, and he was perfect and he was handsome. அப்போ ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு மனிதனாய் பிறந்து வரும் பொழுது, එතකොට දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට මිනිසෙක් ලෙස ඉපදිලා එනකොට ஒரு பழுதற்ற காளையாய் மரிப்பதற்கு வந்தார். කිසිම පළුද්දක් නොමැති වූ එක පිරිමි සතෙක් ලෙස පිරිමි ගවයෙක් ලෙස මැරෙන්න ආවා. So when God came as a man to die for us, he took the form of a man without any blemish to die for us. Okay? கர்த்தருடைய சந்நிதியில் தான் அங்கீகரிக்கப்படும்படி அவன் அதை ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் கொண்டு வந்து அது தன் பாவ நிவர்த்திக்கென்று அங்கீகரிக்கும்படி தன் கையை அதன் தலைமேல் வைத்து ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ පිළිගනු ලබන පිණිස ඔහු ඌ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම දොරරගදී ඔප්පු කළ යුතුය. ඔහු තමාගේ අත දවන පූජාව සතාගේ ඉස පිට තබාවා. He shall offer it on his own voluntary at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, and he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அந்த காளையை கொல்ல கடவன். එය ඔහු උදෙසා සමගි කිරීමේට නිසා පිළිගනු ලබන්න. ඒ කියන්නේ ඒ සතාව ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ මරන්න ඕන. පස්සේ පහේ තියෙනවා. ඔහු ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ ගොනා මැරිය යුතුය.
and he shall kill the bullock before the Lord. ஓகே, இதோ உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் தெரிவிக்க போகிறேன். මෙන්න එක විෂයක් ඔබලාට විග්‍රහ කරන්න යනවා. இப்போ வாசித்த வசனத்திலே දැන් මේ කියවුවා වූ වචනේ கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. இன்னும் ஆசாரியர்கள் சம்பந்தப்படவில்லை. ஓகேயா? තාමත් ඇවිල්ලා මේකට පූජකයන් සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. Now listen to this very careful. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா நல்லா? හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. முக்கியமான விஷயம் சொல்லி கொடுக்க. මේක වැදගත් දෙයක් කියලා දෙන්න යන්නේ. ஓகேயா? හරිද? என்ன வாசிச்சீங்க நீங்க? මොකක්ද දැන් අපි කියුවේ? ஒருவன் එක් පුද්ගලයෙක් சர்வாங்க தகன பலியை செலுத்த வேண்டும் என்றால் දවන පූජාව ඔප්පු කරනවා නම් அவன் ஒரு பழுதற்ற காளையை ஆசரிப்பு கூடார வாசலுக்கு கொண்டு வந்து ඔහු කිසිම කැලලක් නැති වූ සත්වයෙක් නැත්තම් ගවයෙක් කූඩාරම් මණ්ඩපේ ඉදිරියට ගෙනල්ලා அவன் கையை அதன் தலையிலே வைக்க கடவுள். ඔහුගේ අත එම සතාගේ හිස මත තැබිය යුතුයි. என்ன இதனுடைய அர்த்தம்? මොකක්ද මේකේ අර්ථකථනය? What did we read? If one person needs to offer a burnt sacrifice, let him bring this ox to the tabernacle, outside of the tabernacle, and put his hand on its head. ஏன் தலையில கைய வைக்கணும்? ඇයි ඇවිල්ලා ඒ සතාගේ හිස මත අත තියන්න ඕන? என்னுடைய பாவம் මගේ පාපය உன்மேல் வரட்டும். ඒ සතා මතට ගියදෙන් என் பாவம் මගේ පාපය உன் தலை மேல் இறங்கட்டும் උඹේ හිස මතට බැස්සපුදෙන් என்று அவன் அந்த மாட்டின் தலையிலே கைய வைக்க வேண்டும். කියලා ඒ ප්‍රකාශයත් එක්කම ඒ හරකගේ ඔළුව මත අත තියන්න ඕන. இவன் ஆசாரியனா? මෙයා පූජකයෙක්ද? இல்லை, නෑ. ஒருவன். එක් පුද්ගලෙක් அவன் எவனாயும் இருக்கலாம். ඔහු ඕනම පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන්. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஒரு தகுதி அவனுக்கு இருக்க வேண்டும். නමුත් එකම එක සුදුසුකමක් එම පුද්ගලයාට තිබිය යුතුයි. அவன் பாவியாய் இருக்க வேண்டும். ඔහු පාපිෂ්ඨයෙක් විය යුතුයි. ஏனென்றால் ඇයි කිව්වනම් அப்படி அவன் தலையிலே கையை வைக்கும்போது එහෙම එම පුද්ගලයා ඇවිල්ලා අර සතාගේ ඇවිල්ලා හිස මත ඔළුව අත තබන විට அடையாள ரீதியாக ඒක සලකුණු ලෙස සංකේතවත් ලෙස சங்கேதாத்மகව இவனுடைய பாவம் அந்த மிருகத்துக்குள் இறங்குகிறது. මොහුගේ පාපේ සතා මතට නැත්තම් අභ්‍යන්තරයට ගමන් කරනවා. When the sinner puts his hand on the head of that animal, symbolically his sin is transmitted onto that animal. No priest, common man, ආසාරියන් அல்ல. ඒ කියන්නේ පූජකෙන් නොවේ. சும்மா மனுஷன். නිකන් සාධාරණ මිනිසෙක්. இப்போ දැන් காளை මේ ගවයා கெத்சமனே தோட்டத்திலே இருக்கிறது. ගෙත්සමනේ උයනේ සිටිනවා. Now the ox is at the garden of Gethsemane. அவருடைய பெயர் என்ன? ඔහුගේ නම මොකක්ද? இயேசு. යේසු. And the name of that ox is what? Jesus. அவரை வந்து கைது செய்தது ඔහු ඇවිල්ලා අත්තඩංගුවට ගත්තේ ஆசாரியர்களா சாதாரண மக்களா? නිකන් මේ පූජකයන්ද නැත්නම් සාධාරණ මිනිස්යන්ද? சொல்லுங்க. කියන්න. சாதாரண ஆட்கள். නිකන් ඇවිල්ලා මේ පොදු මිනිස්යන් සාධාරණ මිනිස්යන්. வந்தவன் இயேசுவை பிடித்து என்ன செய்தான்? පැමිණි අය ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේව අල්ලගෙන කුමක්ද කළේ? இயேசுவின் மேல் கை வைத்தான். යේසුස් වහන්සේගේ මතට අත තිබ්බා. அன்பில் வைத்தானா? ඒ කියන්නේ ප්‍රේමයෙන් අත තිබ්බද? இல்லை, නෑ. அடிக்க வைத்தான். ගහන්න තමයි අත තිබ්බේ. நல்ல எண்ணத்தில் வைத்தானா? යහපත් සිතුවිල්ලෙන් අත තිබ්බද? கெட்ட எண்ணத்தில் வைத்தான். නෑ, නරක සිතුවිල්ලෙන් අත තිබ්බේ. இங்க பாருங்க, මේ බලන්න. ஒரு தலையிலே கை வைத்து ரெண்டு வேலை செய்யலாம். හිස මත අත තියලා ඇවිල්ලා කාරණා දෙකක් කරන්න පුළුවන්. ஆசீர்வதிக்கலாம், එකක් ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන්, இல்லாவிட்டால் சபிக்கலாம். නැත්තම් ශාප කරන්න පුළුවන්. When you place your hand on the head, you can do two things. Either you can bless or you can curse. இப்போ ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு கொண்டு வருகிற அந்த மிருகத்தின் மேல் கையை வைக்கிறவன் දැන් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට අර ගේන්නා වූ සතා මත හිස තබන්න පුද්ගලයා அவன் ஆசீர்வதிக்க வைக்கிறானா சபிக்க வைக்கிறானா? ඔහු ආශිර්වාද කරන්න තබනවද ශාප කරන්න තබනවද? சொல்லுங்க. කියන්න. சாபிக்க. ශාප කරන්න. ஏன்? ඇයි? என் பாவம் உன் மேல வரட்டும்னா ஆசீர்வாதமா? ඒ කියන්නේ මගේ පාපය මූ මත පැමිණෙන දැන් කියන එක ආශිර්වාදයක්ද? சொல்லுங்க பாப்போம். කියන්න බලන්න. அந்த காளை மாட்டின் மேல் கையை ஏன் வைக்கிறானா? ඇයි ඒ සතාගේ හිස මත අත තියන්නේ? உன் பாவம் அதற்குள்ளே போகட்டும். ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයාගේ පාපය ඇවිල්ලා ඒ සතා මතට යන්න ඕන. அந்த மிருகம் எப்படிப்பட்ட மிருகமாம்? ඒ සතා කොයි වගේ චරිතයක්ද? அது பழுதற்ற மிருகம். ඒ කියන්නේ ඒ සතා ඇවිල්ලා කිසිම පළුද්දක් නැති මේ කිසිම කැලලක් නැති සතෙක්. பழுதற்ற
மிருகத்தின் மேல் இவன் கையை வைத்து කැලලක් නැති සතා මත මේක අත තියලා இவனுடைய பழுது, இவனுடைய அசுத்தம், இவனுடைய பாவம், இவனுடைய கேவலத்தை எல்லாம் அனுப்புகிறான். මුගේ පාපය මුගේ තිබෙන කැලල් ස්වභාවය මුගේ තියෙන සියලුම කුපාඩිකම් ඔක්කොම අර සතා මතට යවනවා. அப்ப அது ஆசீர்வாதமா சாபமா? ඒක ආශිර්වාදයක්ද ශාපයක්ද? சாபம். ශාපයක්. So when this man places his hands on a blemishless animal, he is transmitting his sin onto the animal, thereby cursing it. It's not a blessing, it's a cursing. கெத்சமனே தோட்டத்திலே இருந்து ගෙත්සමනේ උයනේ සිට இயேசுவை கைது பண்ணின அத்தனை பேரும் යේසුස් වහන්සේව අත්අඩංගුවට ගත්තේ සියලු දෙනාම இயேசுவின் மேல் கை வைத்தார்கள். ஏன்? යේසුස් වහන්සේගේ මත අත තිබ්බා. ඇයි? தடவுறதுக்கா? අත ගන්නද? நாதா ස්වාමිනී இருட்டா இருக்கிறது, කරුවලයි என் கையை பிடித்துக் கொண்டு வாரும், உம்மை அழைத்துக் கொண்டு போகிறேன். මගේ අත අල්ලගෙන ඉන්න මම ඔබ රැගෙන යන්න. இல்லை. නෑ. Those who placed their hand upon Jesus from the Garden of Gethsemane onwards did not touch him to bless him, but to curse him, to beat him, to mock him. அவரை அடித்து அவரை கேவலப்படுத்தத்தான் கை வைத்தார்கள். ඔහුට ගහලා ඇවිල්ලා ඔහුව පහත් කරලා වට්ටන්න තමයි අත තිබ්බේ. தலையில கை வச்சான். எதுக்கு? හිසට අත තිබ්බා කුමක් සඳහාද? அப்படி பிடிச்சு தள்ளிக்கிட்டு போறது. එහෙම මේම අත තියලා ඇවිල්ලා තල්ලු කරගෙන යන්න. தோளிலே கை வைத்தான். எதற்கு? උරහිස මත ඇවිල්ලා දෙවුර මත අත තිබ්බා. ඇයි? தள்ளி கொண்டு போவதற்கு. තල්ලු කරගෙන යන්න. அவருடைய உடம்பில் கை வைத்தான். ஏன்? ඔහුගේ ශරීරය මත අත තිබ්බා. ඇයි? அடிப்பதற்கு, ගහන්න. ஆசீர்வதிப்பதற்கு அல்ல, ආශිර්වාද කරන්න නොවේ. சபிப்பதற்கு. ශාප කරනු පිණිස. So from the Garden of Gethsemane, everybody whose hands touched Jesus touched him not to bless him, but to curse him, to condemn him, to mock him, and to hurt him. இயேசு சர்வாங்க தகன பலியின் காளையாக கெத்சமனே தோட்டத்திலே மக்கள் கைக்கு விடப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ දමන පූජාවට අයත් වූ ගවයා ලෙස අර ගෙත්සෙමනේ උයනේ ජනතාව අතට පත් වුණා. So Jesus, just like the ox that is given for the burnt offering of people, was given to the people as an ox at the Garden of Gethsemane. Okay? அப்பொழுது இந்த ஐந்தாவது வசனத்தை முதல்ல இருந்து வாசிப்போமா? අපි පස්වෙනි පදේ අපි කියමු. Let's read verse 5. Okay, I'll read the whole verse. முழு வசனத்தையும் வாசிக்கிறேன். கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அந்த காளையை கொல்லக்கடவன். அப்பொழுது ஆரோனின் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்தை எடுத்து அதை ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் நிற்கிற பலிபீடத்தின் மேல் சுற்றிலும் தெளிக்க கடவர்கள். ඔහු ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ ගොනා මැරිය යුතුය. ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් වූ පූජකයන්ද ලේ ඔප්පු කොට සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ දොරකඩ ළඟ තිබෙන පූජාසනයේ පිට හාත්පසින් ඒ ලේ ඉසිය යුතුය. And he shall kill the bullock before the Lord, and the priest, Aaron's sons, shall bring the blood and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation. ஹலோ, எல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறீங்களா? ඇහුණද? ඔක්කොම පණ පිටින් ඉන්නවද? இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ වචනේ මොකක්ද කියන්නේ? இவன் கைகளை வைத்து அந்த மிருகத்தை சபித்தவுடன் මේ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා අර සතා මත අත තබලා ඇවිල්ලා සතා ශාප කළ ගමන් ஆரோனின் குமாரர்களாகிய ஆசாரியர்கள் ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් වූ ඇවිල්ලා පූජකයන් அந்த இரத்தத்தை ஆசரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றி தெளிப்பார்களாம். ඒ සතාගේ ලේ අරගෙන මොනවද කරන්න ඇවිල්ලා කූඩාරම් මණ්ඩපේ හැමතැනම ඉහෙනවලු. Once this man curses the animal by placing his hand on the head, the sons of Aaron, the priests, will sprinkle his blood around the tabernacle. நல்லா பாருங்க என்ன சொல்லி இருக்குது? හොඳට බලන්න මොනවද කියලා තිබෙන්නේ? ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் இருக்கிற பலிபீடத்தின் மேல் சுற்றிலும் தெளிக்க கடவன். සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ දොරකඩ ළඟ තිබෙන පූජාසනයේ පිට හාත්පසින්ම ඒ ලේ ඉසිය යුතුය. And he shall sprinkle the blood round about upon the altar. Okay. இந்த வசனம் இயேசுவில் எப்படி நிறைவேறியது என்று சொல்லவா? මේ වචනය කොහොමද යේසුස් වහන්සේ මගින් ඉෂ්ට වුණේ කියලා කියන්නද? Shall I explain how this verse was fulfilled in Jesus? கெத்சமனேயிலிருந்து மக்கள் இவரை சபித்துக் கொண்டு, அதாவது அடித்துக் கொண்டு இவரை காய்பாவின் அரண்மனைக்கு கொண்டு போனார்கள். ඒ කියන්නේ මේ ගෙත්සෙමනේ උයනේ ඉඳලා මේ ජනතාව මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ සාප කරලා එහෙම රැගෙන අරන් ගියා කායාෆස්ගේ නිවස වෙත. So the common people arrested Jesus
and they placed their hands on Jesus to curse him, right? Hitting, beating, everything. And they dragged him to where? The palace of Caiaphas. Who was Caiaphas? Caiaphas யார்? කවුද මේ කයාෆස්? பிரதான ஆசாரியன். ප්‍රධාන පූජකයා. அவருடைய வீடு எங்கே இருக்கிறது? ඔහුගේ නිවස කොහෙද තිබ්බේ? ஆசரிப்பு கூடாரமாகிய தேவாலயத்துக்கு பக்கத்திலே வெளியே இருக்கிறது. මේ සම්මුඛ මේ කූඩාරම නම් ඇවිල්ලා දේව මාලිගාවට ඇවිල්ලා සමීපව තිබුණේ. Where is the palace of Caiaphas? Not too far from the temple of God where the tabernacle stood. எத்தனை பேர் இஸ்ரவேல் போயிருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් ඊශ්‍රායල් ගිහිලා තියෙනවද? காய்பாவின் அரண்மனையிலே தான் இன்றைக்கு ஒரு கத்தோலிக்க சபை இருக்கிறது. பேதுரு காட்டிக் கொடுத்தபடினால் செயின்ட் பீட்டர் இன் கேலிகேன்டோ என்ற ஒரு சர்ச் அந்த இடத்துல இருக்கிறது காய்பாவின் அரண்மனையிலே. මේ කායිෆස්ගේ ඇවිල්ලා ඒ නිවස තියෙන තැන නැත්නම් ඔහුගේ මාලිගාව තියෙන තැන තමයි ඇවිල්ලා අද එක කතෝලික දේවස්ථානයක් තිබෙන ඇවිල්ලා සෙන්ට් පීටර්ස් ගැලිකන්ටු කියලා එතන තමයි ඇවිල්ලා පේත්‍රුස් විසින් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ පාවා දුන්නේ. அந்த இடத்துல இருந்து தேவாலயம் பக்கத்திலே தான் இருக்கிறது. එම ස්ථානයේ ඉඳලා ඇවිල්ලා දේව මාලිගාව ඉතා සමීපව තිබෙනවා. Those of you who have been to Israel, you will see St. Peter in Gallicantu, the church. You know, that was where the palace of Caiaphas was. யார் காய்பா? කවුද මේ කායිෆස්? பிரதான ஆசாரியர். ප්‍රධාන පූජකයා, උත්තම பிரதான පූජකයා. ஆசாரியர் என்றால் யார்? උත්තම පූජකයා නම් කවුද? ஆரோனின் வம்சத்திலே வந்த ஆசாரியர். ආරෝන්ගේ වංශයෙන් පැමිණෙනා වූ එක පූජකයෙක්. ஆரோனின் வம்சத்தில் வந்த ஆசாரியர்கள், ආරෝන්ගේ වංශයෙන් පැමිණෙනා වූ පූජකයන් காய்பாவும் அவருடைய மாமாவாகிய அண்ணாவும், මේ කයාෆස්ුත් ඇවිල්ලා ඒ කයාෆස්ගේ ඇවිල්ලා මේ මාමා වුණා වූ අන්නාසුත් அவர்கள் இயேசுவை அடித்து ரத்தம் ஒழுக ஒழுக விசாரிக்கிறார்கள். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට පහර දීලා යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් ලේ ගමන් එහෙම ඇදගෙන රූරා හැදෙනකොටත් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා. Caiaphas, who was the high priest, and his father-in-law Hannas, both of them smote Jesus and they interrogated him all through that night. Okay? இயேசுவின் ரத்தம் சிந்த ஆரம்பித்தது. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ මෙහෙම ඇවිල්ලා රූරා ඇද හැලෙන්න පටන් ගත්තා. அங்கிருந்து එම ස්ථානයේ ඉඳලා அவர்கள் அடுத்த நாள் காலையிலே பிலாத்துவின் அரண்மனைக்கு கொண்டு போனார்கள். ඊළඟ උදෑසන ඇවිල්ලා පිලාත්ගේ ඇවිල්ලා මාලිගාවට රැගෙන ගියා. இயேசுவின் காயத்தை கட்டினார்களா? යේසුස් වහන්සේගේ ඇවිල්ලා සියලුම මේ තුවාල ඇවිල්ලා හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා වෙලුම් පටි දාලා වෙලවුවද? The next morning when they took Jesus from the palace of Caiaphas to the palace of Pilate, did they tie the wounds of Jesus? No. They were further beating him up, causing his blood to be sprinkled on all along the way. அவருடைய காயங்களை கட்டவில்லை. කිසිම තුවාලයකට ඇවිල්ලා වෙලුම් පටි බැඳෙන්නේ නැහැ, පලස්තර ඇලුවේ නැහැ. அவருடைய உடம்பில் இருந்த ரத்தம் சிந்திக் கொண்டே இருந்தது. උන්වහන්සේගේ ශරීරයෙන් ඇවිල්ලා ලේ ඔක්කොම රූරා ගලනවා. சிந்திக் கொண்டே அவர் பிலாத்துவின் அரண்மனைக்கு போனார். එහෙම රූරා ගලන ගමම ඇදගෙන යනවා පිලාත්ගේ රජමාලිගාවට. அங்கு அவரை வாரினால் அடித்தார்கள். එහෙට අරන් ගිහිල්ලා කසෙන් පහර දෙනවා. இன்னும் நிறைய ரத்தம் சிந்தினது. තමත් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ලේ වගුරුවන්න පටන් ගත්තා. அங்கிருந்து ஏரோதேவின் மாளிகைக்கு கொண்டு வந்தார்கள். එතන ඉඳලා ඇවිල්ලා හෙරොද්ගේ මාලිගාවටත් ඒ විදිහට අරන් ගියා. So there Jesus was beaten up, 39 lashes, and he started shedding more blood, and then he was dragged to the palace of Herod and back to Pilate. அங்கிருந்து மறுபடி பிலாத்துவின் அரண்மனைக்கு. ඊට පස්සේ ආයේ හෙරොද්ගේ මාලිගාවේ ඉඳලා ආපහු ආවිලා පිලාත්ගේ මාලිගාවට අරන් ආවා. அப்புறம் அப்படியே அவரை சுற்றி கொண்டு போய் கோல்கோதாவிலே சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். ඊට පස්සේ එහෙම උන්වහන්සේ කරකොල මගදිගේ අදන් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ගොල්ගොතා කන්දට අරන් ගියා. And then he was dragged from there to Golgotha where he was crucified. நீங்கள் பார்த்தால் ඔබ බැලුවා නම් அவர் காய்பாவின் அரண்மனையிலே இருந்து ඔහු කයාෆස්ගේ මාලිගාවේ ඉඳලා அவர் எங்கு போய் கோல்கோதாவுக்கு போனார் என்று நீங்கள் பார்த்தால் ඔහු කුමන ස්ථානවලට ගිහිලාද අන්තිමේට ගොල්ගොතාවට ගියේ කියලා බැලුවා නම් அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றி கொண்டு போகப்பட்டிருக்கிறார். ඒ කූඩාරම් මණ්ඩපයේ වටේටම රැගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. If you really observe according to the map, from the time he was led from the palace of Caiaphas all the way to Golgotha, Jesus had been taken all around the tabernacle. அப்போ அப்படி அவரை கொண்டு போகும் பொழுது එතකොට උන්වහන්සේ එහෙම රැගෙන යන විට அவருடைய ரத்தம் சிந்திக் கொண்டே போனது. උන්වහන්සේගේ ලේ හැමතැනම මෙහෙම වැක්කිරෙනවා. His blood was sprinkled, it was shed along the way. அப்போ இந்த மாட்டுக்கு அவர்கள் செய்வது அவர்களை அறியாமலேயே இயேசுவுக்கு செய்தார்கள். එසේනම් ඇවිල්ලා මේ හරකට ඇවිල්ලා මේ කූඩාරම් මණ්ඩපයේ සිද්ධ වෙන දේ ඇවිල්ලා ඔවුන් නොදැන ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ තුලින් ඇවිල්ලා ඒ දේ ඉෂ්ට වුණා. ஓகேயா? හරිද? விளங்குதா? තේරුණාද? 6வது வசனம். 6 වෙනි පදේ
பின்பு அவன் அந்த சர்வாங்க தகன பலியை தோலிருத்து அதை சந்து சந்தாக துண்டிக்க கடவன். ඔහු දවන පූජා සතා හමගසා උගේ කොට්ටාසවලට කැපිය යුතුය. And he shall flay the burnt offering and cut it into his pieces. இயேசுவை என்ன செய்தார்கள் பின்பு? යේසුස් වහන්සේ පසුව මොනවද කරවුවේ? கோல்கோதாவிலே வைத்து அவருடைய தோலை உரிந்ததற்கு சமானமாக அவருடைய முழு உடைகளையும் உரிந்து போட்டார்கள். ඒ කියන්නේ ගොල්ගොතාවේ තියලා ඇවිල්ලා මොනවද කරේ ඇවිල්ලා අර හරියට හැම ගලනවා වගේම ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ අඳන් හිටපු වස්ත්‍රයේ සියලු දෙයක්ම ඉරලා දැම්මා. You know, just like removing the skinning, they skinned him off his clothes at Golgotha and then he was crucified. அவரை வாரினால் அடித்தார்கள் தானே. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා කසපාරට ලක් වුණා නේද? பிலாத்துவின் அரண்மனையிலே வாரினால் அடித்தார்கள். පිලාත්ගේ මාලිගාවේදී ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට කසෙන් ගැහුවා නේද? அதை குறித்து நான் blood of Jesus இயேசுவின் இரத்தத்தை பற்றி பேசும் பொழுது சொல்லிக் கொடுத்தேன். යේසුස් වහන්සේගේ ලේඛන කතා කරනකොට ඒ පිළිබඳව කියලා දුන්නා. அந்த ஒரு சாட்டையை அவர்கள் அடிக்கும் பொழுது ඒ එක කසපහරක් දෙනකොට அதுல இருக்கிற அந்த மூன்று கொக்கிகள் ඒ කසේ අර අග තිබෙන්නා වූ ඇවිල්ලා අර කොකු තුනකින් மூன்று வார்களால் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ඒ කොකු තුන ඇවිල්ලා හැදිලා තියෙන ඇවිල්ලා මේ මෙහෙම වයර් වගේ තුනකින් இப்படி வைத்துத்தான் சாட்டால் அடிப்பார்கள். මේ වගේ තියලා මේ විදිහට තියලා තමයි ඇවිල්ලා පිටිපස්සට කසෙන් ගහන්නේ. அந்த கொக்கி இங்கே மாட்டின பிறகு මේ අර කොකු තුන ඇවිල්ලා මෙහෙම රැඳෙනකොට ගහනකොට அந்த வாரை இழுக்கும் பொழுது නැවත වතාවක් අර ගහලා ඒ කසේ ඇදලා ගන්නකොට சதை துண்டு துண்டாக பிய்ந்து வந்து அப்படியே கீழே விழும். හැම එහෙම ගැලවිලා කැඩිලා ඇවිල්ලා කෑලි කෑලි බිම වැටෙනවා හැම. When the Romans lashed their prisoners, they would have 3 leather straps connected to a hook, an iron hook, and then when they spank, when they lash, these hooks get stuck in the flesh, and when they remove, the flesh is removed. துண்டு துண்டாக வெட்டப்படுவது போல இயேசுவின் சரீரத்தின் துண்டுகள் கீழே வந்து விழுந்தன. කෑලි කෑලි වලට කැපෙනවා වගේ ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ හැම කෑලි ගැලවිලා කැඩිලා ඔක්කොම බිම වැටෙන්න පටන් ගත්තා. Just like cutting into pieces, Jesus's flesh was removed into pieces. ஆணி அறையும் பொழுது எப்படி அறைந்தார்கள் சொல்லவா? ඇන ගහනකොට කොහොමද තනද ඇන ගැහුවේ? இந்த இடத்திலே ஆணி அறைவார்கள். මෙම ස්ථානේ ඇන ගහනවා. இந்த இடத்திலே ஒரு நரம்பு இருக்கிறது. මෙම ස්ථානේ එක නහරයක් තිබෙනවා. அந்த நரம்புக்கு ஆணி பட்டால் මේ නහරයට ඇනයක් වැදුනා නම් முழு நரம்பு மண்டலத்துக்கும் அது பயங்கர வலியை கொடுக்கும். அந்த வலி நிற்காது. මුළු නහර මේ නහරයට ඇවිල්ලා ඒ ඇනේ වැදුනා නම් ශරීරයේ තිබෙනා මුළු නහරවලටම ඇවිල්ලා වේදනාව ගෙනත් දෙනවා. ඒ වේදනාව නවතින්නේ නැහැ. When they crucify, when they nail through here, there is a nerve, and if the nail touches the nerve, the excruciating pain does not come down until the person dies. அந்த ஆள் சாகர வரைக்கும் அந்த வலி குறையாது. ඒ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මැරෙනකන් ඇවිල්ලා ඒ වේදනාව අඩු වෙන්නේ නැහැ. இந்த இடத்துல ஆணியை அடிக்கும் பொழுது මේ ස්ථානයේ ඇනේ ගහනකොට அந்த ஆணி உள்ள போய் 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 ඒ ඇනේ ඇතුළට ගිහිල්ලා அடுத்த பக்கத்தாலே வந்து அந்த பலகைக்குள் போகும் பொழுது අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ඒ අර තියෙන ඇවිල්ලා දඬු කඩට යනකොට இவ்வளவு அகலத்துக்கு இருக்கிற அந்த சதை ඒ කියන්නේ මෙතරම් මහතට තිබෙනා වූ ඒ හැම නැත්තම් චර්මය ரெண்டு பக்கம் பிரியாது, දෙපැත්තට වෙන් වෙන්නේ නැහැ. தள்ளுப்பட்டு சதை வெளியே பிய்ந்து ஆணியோடு அந்த ඒ மரத்துக்கு කියන්නේ போகும். මේ පැත්තෙන් ඇනිලා එහා පැත්තෙන් ඇනේ එනකොට අර හැම තල්ලු කරගෙන කඩාගෙන තමයි එන්නේ. When they nail onto the wrist, you know, the flesh doesn't come out or the nail doesn't penetrate through, but it removes the flesh and takes along the nail to the wood. அதாவது එනම් இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த மாமிசம் ඒ කියන්නේ මෙම ස්ථානයේ තිබෙනා වූ ඒ මාංශ පේශි නැත්තම් මස් துண்டாக பீந்து போய் හැම දෙයක්ම කඩාගෙන එළියට ගිහිල්ලා அந்த மரத்தோடு அறையப்படும். ඒ අර කඳත් එක්ක නැත්තම් අර ගහත් එක්ක එහෙමම ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙනවා. ரெண்டு கைக்கும் அப்படிதான் செய்வார். අත් දෙකටම එහෙම තමයි උනේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? இந்த இடத்துல அறையிறது கிடையாது. මේ ස්ථානේ ගහන්නේ නැහැ. இந்த இடத்துல தான் அறைவார். මේ ස්ථානේ තමයි එහෙම වැදුනේ. அவ்வளவு ஒரு வலி வலிக்கும். ඒ කියන්නේ ඊතරම් වේදනාවක් එනවා. An excruciating pain. You know, the English word excruciation comes from cross. The pain that one experiences on the cross. That's the meaning of excruciating pain. Okay?
அப்புறம் காலுக்கு அவர்கள் ஆணி அறையும் பொழுது ඊට පස්සේ කකුල් වලට ඇන ගහනකොට වුන් இந்த இடத்துல அடிப்பாங்க. இந்த இடம் ඒ කියන්නේ මෙතනට ගහන්නේ. இங்க இல்ல. පල්ලෙහාට නෙවෙයි. விளங்குதா? තේරුණාද? இங்க හරියට කකුල මෙන්න මේ ස්ථානෙට ගහන්නේ. இந்த இடத்துல ஆணி அடிக்கும் போது එම තැනට ඇවිල්ලා ඇන ගහනකොට அது இங்க இருந்து இந்த இது வழியால ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා ඇවිල්ලා විලුඹ දක්වා ඇවිල්ලා ඇනේ එනවා. நிறைய பேருக்கு இந்த சங்கதி தெரியாது. බොහෝ අයට මේ දේ දන්නේ නැහැ. நிறைய பேர் நினைப்பது බොහෝ අය හිතන්නේ இப்படி காலை அப்படி வச்சு නිකන් මෙහෙම කකුල් දෙක මෙහෙම තියලා இந்த கால்ல இந்த இடத்துல அடிச்சாங்க. ඒ කියන්නේ කකුලේ මෙතනට ගැහුවා කියලා. zoom කරලා පෙන්නන්න තමයි මෙතන ගහනවා. some people they think they crucify, they nail over here. No, they have to nail here. அந்த ஆணியினுடைய சைஸ், එතකොට ඇනේ ඇවිල්ලා මේ සයිස් එක නැත්තම් කොච්චර විශාලද කියලා. அதனுடைய தொங்கலே என்னுடைய பெருவிரல் அளவுக்கு இருக்கும். ඒ කියන්නේ ඒ ඇනේ කොන ඇවිල්ලා අර තුඩ තියෙන තැන ඇවිල්ලා මේ අපේ ඇවිල්ලා මහපට ඇඟිල්ල වගේ වෙයි. அந்த காலுக்கு அடிக்கிற ஆணியினுடைய நீளம் 1.5 அடி. ඒ කියන්නේ ඒ කකුලට ගහන ඇනේ දිග ඇවිල්ලා අඩි 1.5යි. The nail that they use to crucify the foot is 1.5 feet long. Okay? And the edge is this size. எனக்கு சிரிப்பா இருக்கும் சில பேர் ஆணிகளை காட்டும் போது இந்த படம். මට නිකන් ඇවිල්ලා හරි ජෝක් එකක් තියෙන වෙලාව සමහරක් අය මේ පින්තූර වල ඇවිල්ලා ඇන දාලා පෙන්නනවා. நம்ம பில்டிங்க்கு பாவிக்கிற 2 இன்ச் ஆணி 3 இன்ச் ஆணி. ඒ කියන්නේ අපේ බිල්ඩින් වලට පාවිච්චි කරන ඇඟල් දෙකේ ඇඟල් තුනේ ඇන. People show these small nails on the movies. I just laugh my head off. They don't know, they don't have the vaguest idea of what sort of nails the Romans used. ரோமர்கள் பயன்படுத்தின அந்த ஆணி எவ்வளவு பயங்கரமானது என்று யாருக்கும் அவ்வளவு தெரியல. ඒ කියන්නේ රෝමානුවන් විසින් භාවිතා කරන ලැබුවා ඒ ඇනවිල්ලා කෙතරම් භයානකද කියලා බොහෝ දෙනෙකුට දන්නේ නැහැ. எத்தனை பேர் ட்ரெயின் ட்ராக்ல அந்த ஆணி பார்த்திருக்கீங்க? කී දෙනෙක් දැකලා තියෙනවද රේල් මාර්ගවල තියෙන රේල් පීරිවල ගහලා තියෙනවා ඔය ඇන දැකලා තියෙනවද? அதனுடைய நீட்டம் ஒரு 9 இன்ச் இருக்கும். ඒ කියන්නේ අර මේ ඒ ශිල්ප කොට වලට ගහනේ ඇනේ ඇවිල්ලා සෙන්ටිමීටර් 9ක් විතර දිගයි. නෑ අඟල්. අඟල්. அதை விட அதனுடைய இன்னொரு மடங்கு நீட்டம் அந்த ஆணி. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කකුලට ගහපු ඇන ඇවිල්ලා ඊට වැඩිය දිගයි. The train tracks have those nails, the big ones. This is twice the length of that. அப்போ එසේනම් இந்த காலிலே அடித்து එතකොට මේ කකුලට ගහලා அது இங்கால வெளியே வரும்போது நல்லா கவனிங்க. ඒ විලුඹෙන් එළියට එනකොට இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற சதை எல்லாத்தையும் தள்ளிக்கிட்டு வரும். ඒ අර ඇනේ වදින තැන ඉඳලා එළියට එන තැන තිබෙනා ඔර හැම ඔක්කොම ඇදගෙන එළියට එනවා. நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. හොඳට අහගන්න. ஒரு ஹாட் டாக் எடுத்து ஒரு ஹாட் டாக் ஒரு பனிஸ்ல சாசேஜ் வச்சு விற்பான் ஹாட் டாக்னு சொல்லி தெரியுமா? අර ඔකට අරන් ඇති ඇවිල්ලා අර හොට් ඩොග් කියන එක අර බනිස් එකක් ඇතුලේ දිග බනිස් එකක් ඇතුලේ දිග සොසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. அந்த பனிஸ் இப்படி இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ඒ බනිස් එක මෙහෙම අරගෙන හිර කරලා අල්ලගෙන இந்த பக்கத்தால சொசேஜ தள்ளுனா මේ පැත්තෙන් අර ඇඟිල්ල දාලා සොසේජ් එක තල්ලු කරා නම් அந்த சொசேஜ் அப்படி வெளியே வரும் இல்லையா? එහා පැත්තෙන් සොසේජස් එක එනවා නේද? அதே போல ඒ වගේම அவர்கள் இந்த காலிலே அறையும் போது රෝමානුවන් ඇවිල්ලා මේ කකුලට එහෙම ඇනේ තියලා ගහනකොට ஒரு ஆள் அப்படி கணக்கா பிடிச்சிக்கிருவான். එක්කෙනෙක් අල්ලා ගන්නවා හරියට ஆணிய பிடிப்பான். ඇනේ අල්ලා ගන්නවා. ஒரு ஆள் இந்த கால் கணக்கா பிடிச்சிக்கிருவான். එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අර විලුඹ පැත්ත අල්ලා ගන්නවා හරියට. ஒரு ஆள் அந்த ஆம்பரால டங் டங் டங்னு அடிக்கும் போது තම පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා මිටි අරන් ටං ටං ගාලා ගහනකොට அந்த ஆணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த காலுக்குள்ள இறங்கும் போது අර ඇනේ ඇවිල්ලා මෙහෙම ටිකෙන් ටික අර කකුලට கிඳා බහිනකොට இந்த பக்கம் வெடிச்சி මේ විලුඹ පැත්තෙන් පුපුරාගෙන அந்த சதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வரும். ඒ හැම ටික එළියට එනවා. அந்த ஆணி இந்த இடத்துக்கு வந்து ஆணி தெரியும் போது ඒ හැම අර ගාවට කිට්ටුවට විලුඹ කිට්ටුව ගාවට විල ඇනේ පෙනනකොට இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிய சதை சாசேஜ் மாதிரி வெளியே வந்து விழும். ඒ කියන්නේ අර ඇනේ ගහන තැන ඉඳලා අර විලුඹ දක්වා තිබෙනවා අර දුර ප්‍රමාණයේ තියෙන අර හැම ටික ඔක්කොම සොසේජස් එකක් වගේ එළියට එනවා. So when they nail from that place, just like a sausage coming out of a hot dog, the pieces of flesh would come out.
அதுக்கு பிறகு அந்த காலை எடுத்து இந்த கால்ல இப்படி வச்சு ඊට පස්සේ ඒ කකුල අරගෙන ඇවිල්ලා එහෙම මේ කකුලේ තියලා தொடர்ந்து இதுல அடிக்கும் போது அது இதுக்கும் நடக்கும். ඊට පස්සේ දීර්ඝව මේ වගේ ගහනකොට ඒ කකුලටත් එහෙම සිද්ධ වෙනවා. அப்ப யோசிங்க, இங்கனால போற ஆணி එතකොට හිතන්න මෙහෙන් අර යන ඇනේ இதால வெளியே வந்து මෙහෙම විලුඹෙන් එළියට ඇවිල්ලා இந்த காலுக்குள்ள போய் අනිත් කකුල ඇතුළට ගිහිල්ලා இதால வெளியே வந்து ඒ කකුලේ විලුඹෙන් එනකොට அதுதான் போயிட்டு அந்த சிலுவைக்குள்ள ஜாயின் ஆகும். ඒ තමයි අර කුරුස ලී ඇවිල්ලට ලීයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. அந்த வலியை நம்ம கற்பனை கூட பண்ண முடியாது. ඒ වේදනාව අපිට නිකන් හිතන්නවත් බෑ. We cannot even imagine that pain. Okay? இயேசு எவ்வளவு அவருக்கு வலிச்சிருக்கும். යේසුස් වහන්සේට කොච්චර වේදනාවක් දැනෙන්න ඇතිද? நம்ம அந்த சும்மா பல்லு புடுங்க போற போது අපි පොඩ්ඩක් නිකන් මේ දත් ගලවන්න යනකොට அவங்க அந்த சுத்தம் பண்ணும்போது இருந்த வாக்குல ஒரு வலி வலிக்கும். අර දත පොඩ්ඩක් ඇතුලේ දාලා කරකවනකොට පොඩ්ඩක් වේදනාවක් එනවා. அதுக்கு எவ்வளவு பயம் சில பேர். ඒකට කොච්චර බයයිද ஒரு සමහර අය. இன்ஜெக்ஷன் அடிக்கும் போது அந்த ஊசியை பார்க்கும்போது எவ்வளவு. සමහරක් අයට ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනකොට අර ඉන්ජෙක්ෂන් එක දකින්නකොටම බය වෙනවා සමහරක් අය. You know, some people, you know, they are so paranoid when they see an injection and the pain that we sometimes go through. It's very hard. Imagine the kind of pain Jesus experienced for us. எங்களுக்காக இயேசு எவ்வளவு பெரிய ஒரு வலியை தாங்கி கொண்டார். விளங்குதா உங்களுக்கு? අපි උදෙසා ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ කෙතරම් ලොකු වේදනාවක් දරාගත්තද? நம்ம எல்லாம் ஒரு காயங்கள் අපි ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ அவருடைய காயங்கள், උන්වහන්සේගේ ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ තුවාලවල් කියලා අපි කියන්නේ. his wounds. And when we talk about his wounds, we don't realize how bad the wounds were. எவ்வளவு பயங்கரமா அந்த காயங்கள் இருந்திருக்கும் நமக்கு தெரியாது. කෙතරම් භයානක ලෙස ඒ තුවාල වෙන්න ඇද්ද කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. அப்போ இந்த காலில் இருக்கிற அந்த மாம்சம் ஒரு சொசேஜை போல வெளியே வந்து விழுகுது. එතකොට අර කකුල් වල තියෙන මස් ඔක්කොම ඇවිල්ලා සොසේජස් වගේ ඇවිල්ලා වැටෙනවා. இந்த காலில் இருக்கிற துண்டு அடுத்த சொசேஜ் மாதிரி வந்து விழுகுது. මේ කකුල අනිත් කකුලේ තියෙන එකත් ඇවිල්ලා එහෙම මස් ටික ඇවිල්ලා සොසේජස් වගේ වැටෙනවා. முதுகில இருந்து துண்டு கலண்டு பலாத்துவின் அரண்மனையில இருந்து கொல்கத்தா வர அங்க துண்டு விழுந்திருக்கும். ඒ කියන්නේ පිලාත්ගේ මාලිගාවේ ඉඳලා ගොල්ගොතාවට එනකල් ඇවිල්ලා මෙහෙම අර ඉන දෙපැත්තේ තියෙන හැමයි මේ පිටේ තියෙන හැමයි ඔක්කොම කෑලි කැඩලා වැටෙන්න ඇති මඟ දිගට. எல்லாருக்கும் தெரியும். සෑම දෙනාටම දන්නවා. ரத்தம் சிந்தினார். ලේසින්ද නැත්තම් රුධිරය වගිරුවා. ரத்தம் சிந்தினார். රුධිරය වගුරවුවා. வணங்குதா? ஹேமாட்டிட்ரோசிஸ் மூலமாக கெத்செமனேயிலே ரத்தம் சிந்தினார். හේමාටිඩ්‍රෝසිස් කරුණ කොටගෙන ඇවිල්ලා ගෙත්සෙමනේ ඉඳලා ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ රුධිරය දුන්නා. அதுபோக 6 இடங்களில் அவர் ரத்தம் சிந்தினார். ඊට පස්සේ ස්ථාන 6ක උන්වහන්සේ ලේ වගුරවනු ලැබුවා. We all know that Jesus shed his blood in Gethsemane under the hematidrosis condition and in 6 other places. But according to Leviticus, இந்த லேவியராகமம் புத்தகத்தின்படி, නමුත් ලෙවි කතාවට අනුව 6வது வசனத்தின்படி 6 වෙනි පදයට අනුව அவருடைய சரீரம் சந்து சந்தாக துண்டிக்கப்பட்டு தெருவெல்லாம் அவருடைய சதை துண்டுகள் விழுந்தன. ඔහු දමන ඒ කියන්නේ ඒ සතා හැම ගහලා ඇවිල්ලා ඒ සතාගේ කෑලි හැමතැනම වැටුණා. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේගෙත් ඇවිල්ලා හැම මස් කෑලි ඇවිල්ලා හන්දි ගන්න එහෙම මාර්ගය දිගේ වැඩෙන්න පටන් ගත්තා. How is verse 6 in English? And he shall flay the burnt offering and cut it into his pieces. Cut the flesh into pieces. Jesus' flesh was made to pieces in the crucifixion scenario. இயேசுனுடைய சரீரம் යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය துண்டிக்கப்பட்டது. ඒවා කෑලි වලට කැඩුණා, වෙන් වුණා. நரம்புகள் துண்டிக்கப்பட்டன. අර නහර ඔක්කොම කැඩුණා, වෙන් වුණා. நாடி நாளம் எல்லாம் துண்டிக்கப்பட்டது. ඒ අර රුධිර නාලිකාවේ සියලු දෙයක්ම කැඩිලා පුපුරලා ගියා. அவருடைய சதை துண்டுகள் எல்லா இடமும் சிதறி கிடந்தன. උන්වහන්සේගේ ඇවිල්ලා හැම කැලි හැම තැනම විසිරලා ගිහිල්ලා තිබ්බා. அவரை பார்ப்பதற்கு ஒரு உழப்பட்ட வயலை போல இருந்தார். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ බලනකොට නිකන් විකෘති වෙච්ච නිකන් අමුතුම පුද්ගලෙක් වගේ සිටියේ. හාපු කුඹුරක් වගේ උන්වහන්සේගේ පිට තිබුණේ. His body was so damaged and his back was a plowed land. Was like a plowed land. He was plowed. அவரை உழுதார்கள். ඒ කියන්නේ මොනවද ඇවිල්ලා උන්වහන්සේව අර හානවා වගේ ඇවිල්ලා එච්චර තුවාල වෙලා තිබ්බ ඇඟ හැමතැනම. 7வது வசனத்திலிருந்து பார்த்தா, 7 වෙනි පදයේ සිට බැලුවා නම් அப்பொழுது ஆசாரியனாகிய ஆரோனின் குமாரர் பலிபீடத்தின் மேல் அக்கினியை போட்டு அக்கினி மேல் கட்டைகளை அடுக்கி அவன் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள் துண்டங்களையும் தலையையும் கொழுப்பையும் பலிபீடத்தில் உள்ள அக்கினியில் இருக்கிற கட்டைகளின் மேல் அடுக்கி வைக்க கடவர்கள்.
පූජක වූ ආරොන්ගේ පුත්‍රයෝ පූජාසනය පිට ගිනි දල්වා ගිනි පිට දර පිළිවෙලින් තබත්වා ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් වූ පූජකයන් හිසද තෙලද යන කොට්ටාශ පූජාන මතුවේ ගිනි පිට තිබෙන දර උඩින් පිළිවෙලින් තැබිය යුතුය. And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar and lay the wood in order upon the fire, and the priest Aaron's sons shall lay the parts, the head and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar. 9வது வசனத்தோடு முடிக்கிறேன். නවවෙනි පදයට එක්ක හමාර කරන්නම්. அதன் குடல்களையும் தொட்டைகளையும் அவன் தண்ணீரினால் கழுவுவானாக. அவைகளை எல்லாம் ஆசாரியன் பலிபீடத்தின் மேல் சர்வாங்க தகன பலியாய் தகனிக்க கடவன். இது கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகன பலி. එහෙත් ඔහු උගේ අතුරුද උගේ කකුල්ද වතුරෙන් සේදිය යුතුය. ඒ ස්වාමින් වහන්සේට ගින්නෙන් කෙල මිහිරි සුවඳක් ඇති ගිනි පූජාවක් කරන දවන පූජාවක් කොට පූජකයා විසින් ඒ සියල්ල පූජාව පිට දැවිය යුතුය. But his inwards and his legs shall he wash in water, and the priest shall burn all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. அவருக்கு நடந்த அந்த கொடுமை උන්වහන්සේට සිදු වුණා වූ මේ සිදුවීම அவருடைய உடல் வெளிப்பகுதியை மாத்திரமல்ல, උන්වහන්සේගේ ශරීරය පිටස්තරෙන් පමණක් නොවේ. அவருடைய உடலின் உள்பகுதியையும் துண்டித்து போட்டது. උන්වහන්සේගේ ඇඟ ඇතුළෙමුත් ඇවිල්ලා කැඩිලා බිඳිලා කුඩු වෙලා ගියා. What happened to the body of Jesus not only damaged the exterior of his body but also his entire interior. நான் உங்களுக்கு ஹேமாட்டிட்ரோசிஸை பற்றி நான் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது මං ඔබලාට ඇවිල්ලා හේමාටිඩ්‍රෝසිස් ගැන කියලා දෙන විට யூடியூபிலே இயேசுவின் ரத்தம் பாகம் 1 அதிலே நான் சொல்லி இருக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ කියන ඇවිල්ලා පළවෙනි කොටසේ කියන එක ඇවිල්ලා YouTube එකේ තියෙන ඇවිල්ලා දෙවකතිවරගේ දේශනාවක්. அதிலே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், ඒකෙදි කියලා දුන්නා ඔබලාට அவருடைய உடல் உள் இந்திரியங்கள் எந்த அளவு உடைந்தன என்றால் උන්වහන්සේගේ ඇතුලේ තිබෙන ඉන්ද්‍රියන් කෙතරම් දුරට ඇවිල්ලා බිඳුනාද පිපුරුනාද කියලා කිව්වොත් அந்த கெத்சமனே தோட்டத்திலே அவர் ரத்தம் சிந்தின பிறகு ගෙත්සමනේ උයනේ ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ලේ වැගුරුවට පස්සේ அவரை சிலுவைக்கு கொண்டு போகாமல் උන්වහන්සේ කුරුසයට රැගෙන යන්නේ නැතුව அவருடைய உடம்பில் ஒரு அடி கூட படாமல் උන්වහන්සේගේ ශරීරයට එක පහරක්වත් වදින්නේ නැතුව இன்று உலகத்திலே இருக்கிற அதி உயர்ந்த ஒரு வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு போய் அவருக்கு சிகிச்சை செய்தாலும் ஒரு 3 நாட்களுக்கு மேல் அவர் உயிரோடு இருந்திருக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவருடைய உள் இந்திரியங்கள் உடைந்தன என்ற ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඒ කියන්නේ ලෝකේ අද ලෝකයේ තියෙන ඉතා ඉස්සරම් ආරෝග්‍ය ශාලාවට ගිහලා සියලුම පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඇවිල්ලා සියලුම මේ ප්‍රතිකාර දුන්නත් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ ශරීරය ඇවිල්ලා දවස් 3ක්වත් තියාගන්න බෑ. ඒ නැති වෙලා යනවා. ඒ තරම් දුරට ඇවිල්ලා ඇතුළ කැඩිලා බිඳිලා ගියා. In my teaching on the blood of Jesus part 1 I have explained how when hematidrosis happened to Jesus at the Garden of Gethsemane, if he were to be taken to the best hospital in the world and treated, still he would not survive for more than 3 days. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அவருடைய உடம்பு உள்ளே උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරව பெருங்குடலும் சிறு குடலும் கிழிந்தன. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ ඇතුලේ තිබෙනව ඇවිල්ලා මේ මාංශ පේශි මේ මාංශ පේශි ඇවිල්ලා කැඩෙන්න පටන් ගත්තා. The big intestines and the small intestines, they cracked. The kidneys cracked. They bursted. அவருடைய சிறுநீரகங்கள் வெடித்தன. ஹேமாட்டிட்ரோசிஸ் மூலமாக வெடித்தன. අර හේමාටිඩෝසිස් කරනකොට ගෙන අර අක්මාව ඒවා හැම ඔක්කොම පිපිරෙන්න පටන් ගත්තා. அவருடைய ஈரல் கிழிந்தது. උන්වහන්සේගේ ඇවිල්ලා මේ லிவர்ஸ் ඒවා ඔක්කොම පිපිරෙන්න පටන් ගත්තා. கிழிந்தது. இருணா. ඒ කියන්නේ හැම එකක්ම ඉරුණා. ஓகே. அவருடைய நுரையீரல், his lungs became congested. ஓகே. அவருடைய நுரையீரல் வந்து திரவங்களால் நிறைய ஆரம்பித்தது. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ පෙනහළු ඇවිල්ලා මේ පිරෙන්නේ නැතුව හැකිලෙන්න පටන් ගත්තා. அவருடைய 2 சோனை அறையும், இருதயத்தின் சோனை அறையும் 2 இதய அறையும் கிழிந்து ரத்தம் வெளியே வர ஆரம்பித்தது. උන්වහන්සේගේ හෘද වස්තුවේ හෘදයේ තිබෙන මේ ද්විතුණ්ඩ කපාට කියන දේවල් ඇවිල්ලා එහෙම පිපිරිලා ඒ වගේ ලේ ගම එළියට එන්න පටන් ගත්තා. The walls of his heart were cracked. Okay. இப்போ தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற யாராவது කරුණාකරලා මේ වැඩසටහන බලන අය இந்த சுரேஷ் கதை விடுறான்னு நினைக்காதீங்க. නිකන් මේ සුරේෂ් කතා දානවා කියලා හිතන්න එපා. නෑ බුරු කතා ගොතනවා කියලා හිතන්න එපා. Okay, now those of you who are watching my program, don't think that I am fabricating these stories. These are medically proven facts of what happened to Jesus. The வைத்திய
முறையிலே அவருடைய உடம்பில் என்ன நடந்தது என்று நிரூபிக்கப்பட்ட விடயங்களை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டேன். දැන් මේ කියලා දෙන සෑම දෙයක්ම ඇවිල්ලා වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුව ඔප්පු වෙච්ච දේවල් තමයි කියලා දෙන්නේ. ஆகவே அவருடைய உள் வெளி எல்லாம் ஒரு மிருகம் துண்டிக்கப்படுவதற்கு சமானமாக துண்டிக்கப்பட்டது. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ මොනවද උනේ? උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ මොනවද උනේ? අභ්‍යන්තරවත් පිටස්තරවත් ඇවිල්ලා කෑලි වලට කැඩිලා බිඳිලා ගියා. அவர் சிலுவையிலே அவருடைய உடம்பு எவ்வளவு எரிந்திருக்கும் தெரியுமா? ඒ කියන්නේ කුරුසයට යන විට ඒ ශරීරයට කුමන දෙයක් අත් වේලා ඇවිද කොච්චර දැවෙන්නේ නැද්ද? You know, the burning sensation, the reason why they crucify, they nail here, is for the burning sensation. When they nail here, the entire body will go through a burning sensation, unstoppable burning sensation. இந்த இடத்துல அந்த ஆணியால் அடிக்கும் போது இந்த பக்கத்தாலே வரும்போது ඒ කියන්නේ මේ අත් දෙකේ මේ ස්ථාන දෙකට ඇවිල්ලා ඇනෙන් ගහනකොට ඇන එළියට එන අවස්ථාවේදී உடம்பு அப்படியே நெருப்பு பிடிக்கிற மாதிரி எரியிற மாதிரி ஒரு உணர்வு. ශරීරයට ඇතිවෙනා වූ ගති ලක්ෂණ වන්නේ ශරීරය නිකන් දැවෙනවා කින්දරක ඉන්නවා හා සමානව වේදනාවක්. அவர் அந்த தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் தானே. එතකොට උන්වහන්සේ කිව්වනේ මම පිපාසයෙන් සිටිනවා කියලා. நம்மாக்கள் நினைக்கிறது அவர் தொங்கிக்கிட்டு ஆத்தும தாகத்துல நான் தாகமாய் இருக்கிறேன். අපේ බොහෝ දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ ඇවිල්ලා උන්වහන්සේම කුරුසියේ එල්ලිලා ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ පිපාසයෙන් ඉන්නවා කියලා කිව්වේ මම ආත්ම පිපාසයෙන් ඉන්නවා කියලා. நான் உன்னை நினைத்து தாகமாய் இருக்கிறேன். ඒ කියන්නේ මම නුඹ නිසා මම නුඹ ගැන පිපාසයෙන් ඉන්නවා කියලා. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. එහෙම එකක් නැහැ. அந்த எரியிற அந்த நிலைமைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கிடைச்சா நல்லா இருக்குமேனு எல்லாம் வறண்டு போய் தான் அவர் தாகமா இருக்கிறேன். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ අර කුරුසියේ ඉන්නකොට ඇවිල්ලා මේ අර පිපාසයේ ගතිය ඇති වෙන්න හේතුව ඇතුලෙන් ඔක්කොම දැවෙන නිසා වේලිලා ගිය ස්වභාවයක් උන්වහන්සේට දැනෙන්න පටන් ගත්තා. Because he was going through that burning sensation, he wanted water to quench it, to satisfy a little bit. So that is why he said, I am thirsty. Not for thirsty for souls and things like that. இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் ඇයි මේ දේ ඔයාලට කියන්න කිව්වොත් சர்வாங்க தகன பலியின் காளையாக இயேசு மரித்தார். දවන පූජාවේ ඒ ගවයා ලෙස යේසුස් වහන්සේ මැරුණා. Jesus died as the burnt offering ox. Okay? இது முழு உலகத்தின் பாவங்களுக்காக. මේක ලෝකයේ සියලුම දෙනාගේ පාපයන් උදෙසා. பாத்தீங்களா, பிரதான ஆசாரியர்கள் இவரை அடிக்கிறாங்க, இவரை துண்டிக்கிறாங்க. බැලුවද ඇවිල්ලා ප්‍රධාන පූජකයන් ඇවිල්ලා මොහුට ගහනවා ඇවිල්ලා මොහුව කෑලි වලට කරනවා. மக்கள் எல்லாரும் அவரை சபிக்கிறாங்க. සියලු දෙනාම සියලු මනුෂ්‍යයන් ඇවිල්ලා ඔහුව ශාප කරනවා. அப்போ இயேசுவினுடைய அந்த பலி இலாஸ்மோஸ் එතකොට යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව හිලාස්මොස් சர்வாங்க தகன பலியும் தான். දවන පූජාවක් තමයි. So according to what we have learned today, Jesus' sacrifice, ilasmos, the propitiation, is also the burnt offering. இப்போ உங்களுக்கு நான் பிரசங்கம்னால இப்படி சொல்றேன். දැන් මම ඔයාලට දේශනාවක් නිසා මෙහෙම කියනවා. நல்ல இறையியல் தெரிஞ்ச அறிஞர்களை உட்கார வச்சு ஒரு லெக்சர் மாதிரி நான் கொடுக்கறதா இருந்தா எவ்வளவோ விஷயங்கள் இங்கே சொல்லாததெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்கலாம். හොඳට දේව ධර්මයේ දන්න හොඳට දේව ධර්මයේ පිළිබඳව ඉගෙන ගත්ත අය මෙතන ස්ථානයේ හිටියලා තිබුණා මම මේට වැඩිය මම විස්තරානුකූලව වුන්ට මේ දේ වටහා දෙනවා. This is a sermon to the common believer. That's why I have to limit my words. But if I have a group of theologians with who I could discuss this, I have a lot to explicate in relation to comparison of the burnt offering to Jesus's hilasmos, the propitiation. Okay? சரி, இப்போதைக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்? දැන් අපි මොනවද කරන්න යන්නේ? ஆண்டவரே, දෙවියන් වහන්සේ எனக்காக මා උදෙසා சர்வாங்க தகன பலியாக நீங்கள் மரித்திருக்கிறீர்கள். ඔබ වහන්සේ මුළු ඇවිල්ලා දවන පූජාවක් ලෙස මා උදෙසා මැරුණා. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதானா நீங்க எனக்காக மரிச்சீங்க? මෙතරම් උන්වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දුක් විඳලාද මා උදෙසා මැරුණේ? இந்த உங்களோடயா நான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். මේ ඔබ වහන්සේත් එක්කද මම තාමත් සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නේ. சொல்லுவோம், நாங்க அப்பா அம்மார் அம்மா அம்மார் பிள்ளைகிட்ட சொல்லுவாங்க, අපේ දෙමව්පියන් ඇවිල්ලා අම්මලා තාත්තලා ඇවිල්ලා ළමයිට කියනවා, அடே கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச பணத்தை வீணாக்காதடா. අනේ පුතේ වහන්සේගෙන් හම්බ කරපු දේ විනාශ කරන්න එපා. அவ்வளவுதா, கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சதை வீணாக்காதடான்னு சொல்லுவோம். බොහෝ අමාරුවෙන් හම්බ කරපු දේ විනාශ කරන්න එපා කියලා කියනවා. இயேசு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்மள சம்பாரிச்சிருக்காரு. යේසුස් වහන්සේ කොතරම් ඇවිල්ලා මහන්සි වෙලාද අපිව හම්බ කරලා තියෙන්නේ. அவர்கிட்ட எவ்வளவு கேம் கேக்குறோம் நாங்க. උන්වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා අපි කොතරම් දේවල් අපිට උන්වහන්සේට අපි කියනවාද? ஜெபத்துக்கு பதில் வரலன்னா, එක යාඥාවට පිළිතුරක් ආවේ නැත්නම් நமக்கு தேவையான நேரத்துல அந்த பணம் நமக்கு கிடைக்கல, අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ මුදල් අපිට ආවේ නැත්නම් நமக்கு தேவையான நேரம் அந்த விசா எங்களுக்கு கிடைக்கல, අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ වීසා එක ආවේ නැත්නම් நமக்கு வேண்டியவ அல்லது அந்த வேண்டியவன் எங்களுக்கு ஐ லவ் யூ சொல்லலன்னா, අපිට ඕනේ එකන නැත්නම් ඕනේ එකී ඇවිල්ලා අපිට I love you කිව්වේ නැත්නම් காலா காலத்துக்கு என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நடக்கலன்னா, මට කාලාන්තරයක් තිස්සේ මගේ දරුවට ඇවිල්ලා විවාහයක් සිද්ධ වුණේ නැත්නම් நான் விரும்புற ஸ்கூல் என் பிள்ளைக்கு கிடைக்கலன்னா, මම කැමති පාසල ඇවිල්ලා මගේ දරුවට හම්බ වුණේ නැත්නම්
நான் எதிர்பார்க்கிற வேலை எனக்கு கிடைக்கலனா මම බලාපොරොත්තු වෙනා ඔය වෙලාව රක්ෂාව මට හම්බුනේ නැත්නම් இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எங்களை சம்பாதிச்ச இயேசுவுக்கு என்ன தெரியுமா செய்யறோம்? මෙතරම් ඇවිල්ලා මහන්සියෙන් හම්බ කරපු යේසුස් වහන්සේට අපි මොනවද දන්නවද කරන්නේ? எனக்கு ஜெபிக்கவே மனம் வர மாட்டேங்குது. මට යාඥා කරන්නම සිතුවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. எனக்கு பைபிள் வாசிக்கவே මට බයිබලේ කියවන්නම හිතෙන්නේ නැහැ. லேடிஸ் மீட்டிங் போறதுக்கே எனக்கு මට කාන්තා රැස්වීමට යන්න ඕනේ නැහැ. சர்ச்சுக்கு போறதுக்கே මට எனக்கு සභාවට යන්න ඕනේ නැහැ. சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு மனம் வர மாட்டேங்குது. සභාවට යන්න හිතක් එන්නෙම නැහැ. எனக்கு அப்படியே கண்ண மூடி ஆராதிக்கிறதுக்கு மனம் வர மாட்டேங்குது. අයියෝ මට නමස්කාර කරන්න මට හිතක් එන්නේ නැහැ. 3 நாளா ஜெபிக்கவே இல்ல வேதனை. දවස් 3ක් යාඥා කරෙම නැහැ වේදනාව. புதன்கிழமை எனக்கு கிடைச்சிருக்கணும். புதன்கிழமை எனக்கு கிடைச்சிருக்கணும். මට ඇවිල්ලා බදාදා හම්බෙන්න ඕන. எவ்வளவு ஜெபிச்சேன்? කොච්චර යාඥා කරාද? ஆண்டவருக்கு இந்த பிரச்சனை தெரியாதா? දෙවියන් වහන්සේට මගේ ප්‍රශ්නේ දන්නේ නැද්ද? எனக்கு கிடைக்கல. හම්බුන්නේ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எங்களை சம்பாதிச்சார் இயேசு. මෙච්චර උන්වහන්සේ දුක් විඳලා අපිව හම්බ කරගත්තා. ஒரு கில்லுனாலே நமக்கு எரிச்சல் வந்துருது. පොඩ්ඩක් කුණිත්තව නම් අපිට දරා ගන්න. விளையாட்டுக்கு கில்லும் போது வலிச்சுட்டா ஏங்க ஜோக் வேணாம் சரியா? මේ සෙල්ලමට ඇවිල්ලා මෙහෙම කුණිත්තන මේ සෙල්ලම් ගන්න එපා හරිද? அப்படி வலிய தாங்க முடியாத நம்ம කියලා හැම වේදනාව දරා ගන්න බෑ අපිට. நமக்காக எவ்வளவு யோசிச்சு பாருங்க, இந்த கால்ல உள்ள அந்த சொசேஜ் அளவு துண்டு வெளியே அந்த ஆணியால தள்ளப்பட்டுட்டு வரும்போது அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு வலி வளைச்சிருக்கு. හිතලා බලන්න ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට රැනේ ගහලාම ඇවිල්ලා අර කකුලේ ඇතුලේ ඉඳලා අච්චර මස්තෝකයක් එළියට එනකොට ඇවිල්ලා කෙතරම් වේදනාවක් උන්වහන්සේට තියෙන්නේ නැද්ද? Imagine the pain Jesus would have gone through to redeem us, for us. But what do we do today? Just because of some peripheral small things, we are upset with God. I will not go to church. I will not give my tithes. I will not go for meeting. I don't feel like praying. I don't feel like reading the word. நான் மட்டும் ஆண்டோட செக்ரட்டரியா இருந்தா මම විතරක් දෙවියන් වහන්සේගේ ලේකම් වෙලා හිටියානම් நிறைய பேரை உயிரோடே வைக்க மாட்டேன். ඒ කියන්නේ බොහෝ අය ඇවිල්ලා ජීවත්වම සිටින්න නැතුවේ. அவ்வளவு எரிச்சல் ඒ வருது. කියන්නේ එච්චර එපාවීමක් එනවා. அவருக்கு எவ்வளவு வரும் எரிச்சல்? උන්වහන්සේට කොච්චර එපාවීමක් එනවා ඇද්ද? இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட உடனே நான் சம்பாரிச்சு ரட்சிப்பு கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன். අයියෝ මෙච්චර මම මහන්සි වෙලා ඇවිල්ලා දුකෙන් ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා මං දුක් විඳලා ඇවිල්ලා උඹව හම්බ කරලා ඇවිල්ලා ඔබට ගැලවීම ලබලා දීලා තියෙනවා. புதன்கிழமை நீ காரை நிப்பாட்டுறதுக்கு பார்க்கிங் கொடுக்கலன்ட்டு நீ கேம் கேட்கிற எனக்கு. බදාදා ඇවිල්ලා උඹගේ කාර් එක නවත්තන්න උඹට පාකින් හම්බුනේ නැහැ කියලා උඹ මගෙත් එක්ක ගේම ඉල්ලනවා. ஆமாவா இல்லையா? නවුද නැද්ද? ரொம்ப நேரம் டிராஃபிக்ல நிப்போம். බොහෝ වෙලාවක් ඉන්න ට්‍රැෆික් එකේ. ஆண்டவரே இதை கிளியர் பண்ணும்னா ස්වාමීනි මේක මේ ට්‍රැෆික් එක අයින් කරන්න ස්වාමීනි. அத கிளியர் பண்ணி தரோம்னா ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ඔක්කොම ඉවත් කරලා දෙන්න මේ වාහන ටික. அது ஆகுது இல்ல. ඒක වෙන්නේ නැහැ. என்ன ஆண்டவரே இவ்வளவு கேக்குறேன்? මොනවද ස්වාමීනි මෙච්චර අහනවා? இவர் ஆண்டவர் வந்து டிராஃபிக் கிளியர் பண்ணலையா? ඒ කියන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේලා ට්‍රැෆික් එක ඔක්කොම ක්ලියර් කරලා දෙන්නලු. சில நேரம் யோசிச்சு பாருங்க. සමහරක් වෙලාවට හිතලා බලන්න என்னென்ன காரணங்களுக்காக ஆண்டவரோட எங்களுக்கு மன கவலை வருகிறது. මොන කාරණා උදෙසාද අපිට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඇවිල්ලා තරහ යන්නේ? What are some of the reasons we are upset with God? என்னென்ன காரணங்களுக்காக நாங்கள் ஊழியத்தை விடுகிறோம்? මොන හේතු නිසාද අපි අපේ සේවයන් දාලා යන්නේ? என்னென்ன காரணங்களுக்காக எங்க பிள்ளைகளை ஊழியத்துக்கு அனுப்பாம தொழிலுக்கு அனுப்புறோம்? මොන සේවයන් නිසාද ඇවිල්ලා මොන හේතු නිසාද ඇවිල්ලා අපේ දරුවන් ඇවිල්ලා අපි මේ සේවයට යවන්න නැතුව අපි වැඩ රාජකාරී වලට යවන්නේ? என்னென்ன காரணங்களுக்காக நாங்க சர்வீஸ்க்கு போக மாட்டோம்? මොන හේතු නිසාද අපි දේව මෙහන් වලට සහභාගී වෙන්නේ නැත්තේ? என்னென்ன காரணங்களுக்காக நாங்க லேடிஸ் மீட்டிங் போகாம இருக்கோம்? මොන හේතු නිසාද අපි කාන්තා රැස්වීම වලට යන්නේ නැත්තේ? என்னென்ன காரணங்களுக்காக எங்க பிள்ளைகளை சண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம இருக்கோம்? මොන හේතු නිසාද අපේ ළමයිව අපි සබත් පාසල් යවන්නේ නැත්තේ? அந்த காரணங்களை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ඒ කාරණාවල් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சர்வாங்க தகன பலியாய் மரித்த இயேசு එතරම් දුක් විඳලා දවන පූජාවක් වුණා වූ යේසුස් වහන්සේ அவருக்கு இந்த காரணங்களை காட்டி நாங்க அவரோட பிரச்சனை இழுக்கிறது උන්වහන්සේට මේ කාරණා හේතු පෙන්නලා ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට අපි ප්‍රශ්න අදිනකොට நல்லதா? හොඳයිද? எல்லாரும் கண்ணை முடிக்கிறீங்க, ஜெபிக்காதீங்க. கண்ணை முடிக்கிட்டு தலையை குனிங்க. සෑම දෙනාම ඇවිල්ලා දැස් වසාගෙන සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා හිස නමා ගන්න. நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் සජීවීව බලන අය நீங்களும் இருக்கின்ற இடத்திலே நீங்கள் உங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். ඔබත් ඔබ ඉන්නා වූ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා ඔබ දැස් වසා ගන්න. நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். මම එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න යනවා. எத்தனை பேர் කී දෙනෙක්ද எந்த காரணத்துக்காகவாவது කුමන හේතුවකට හරි கொஞ்சமாவது ஆண்டவரோட அப்செட்டா இருக்கிறீங்க? පොඩි විදිහට හරි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඇවිල්ලා මනස්තාප වෙලා තියෙනවා. கையை தூக்கிட்டு கீழே போடுங்க. අත උස්සලා පහතට දාන්න. லைவ்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நீங்க பயப்படாம கையை தூக்கிட்டு கீழே போடுங்க. கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். සජීවීව බලන අය ඇවිල්ලා බය නැතුව පහත උස්සලා පහතට දාන්න ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ බලනවා. How many of you all are upset with God because perhaps some prayers are not answered or certain things did not happen in your life the way you want? ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்றார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ?
இந்த சுரேஷ் இருக்கிறானே சுரேஷ் මේ සුරේෂ් ඉන්නවනේ මේ තුෂාර ඉන්නවනේ இல்ல சுரேஷ் සුරේෂ් ඉන්නවනේ சுரேஷ் உங்களுக்கு சரியா சர்வாங்க தகன பள்ளியை பத்தி சொல்லி கொடுக்கல සුරේෂ් ඇවිල්ලා හරියට දවන පූජාව ගැන ඔබලාට කියලා දුන්නේ නැහැ. ஏன்னா அவனுக்கு நேரம் இல்லை ඇයි කිව්වොත් එයාට වෙලාව නැහැ. ஆனா கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தான் இல்லையா නමුත් ටිකක් කියලා දුන්නනේ. அந்த கொஞ்சத்துல ඒ කියලා දුන්න ටිකෙන් நான் உனக்காக எவ்வளவு வலிகளை அனுபவிச்சேன்னு உனக்கு புரியுதா මම කෙතරම් නුඹ උදෙසා වේදනාවන් වින්දද කියලා දැන් පොඩ්ඩක් හරි වැටහෙනවද? அப்படி புரிஞ்சிச்சுன்னா உன் கையை தூக்கிட்டு கீழே போடுங்கிறார் එහෙම වැටහෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අත උසලා පල්ලෙහාට දාපන් කියලා කියනවා. This is what the Lord is asking you. The Lord is telling you, Suresh did not explain fully the burnt offering because he doesn't have time. But whatever he explained should have told you the excruciating pain I went through. If you know that, you put your hand up, God says. இப்போ கடைசியா අවසාන වශයෙන් ஆண்டவர் உங்ககிட்ட கேட்கிறார் දෙවියන් වහන්සේ ඔබෙන් අහනවා உனக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா නුඹට වැටහුණා නම් நான் உனக்காக ரொம்ப 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 உன்னால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத வலியெல்லாம் அனுபவிச்சிட்டேன் මම නුඹට වටහා ගන්න බැරි ආකාරයෙන් බොහෝ වේදනාවන් තුල ගමන් කරා. அந்த வேதனைகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ඒ වේදනාවන් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන විට இந்த நீ என்னோட அப்செட் ஆயிருக்கிறியே දැන් නුඹ මගෙත් එක්ක ඇවිල්ලා අමනාප වෙලා සිටිනවනේ. அந்த அப்செட்டுக்கு காரணம் எல்லாம் ஒரு சதத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத காரணங்கள். ඒ අමනාප වෙන්න හේතුව ඇවිල්ලා එක සතේකටවත් වටින්නේ නැති හේතු කාරණා. அதனால එම නිසා என்னோட அப்செட் ஆகினதுக்கு මාත් සමග අමනාප වීමට அப்படி அப்செட் ஆகினதுக்காக என்னை மன்னிங்க ஆண்டவரே මාත් සමග අමනාප වුණ නිසා කියන දෙවියන් වහන්සේට කියන්න ඇවිල්ලා ස්වාමීනි මට සමාව වෙන්න මම ඔබ වහන්සේ සමග අමනාප වුණා. இனி நான் அப்படி உங்க மேல ஏக்காரணத்தை கொண்டு அப்செட் ஆக மாட்டேன். මම ආයේ කිසිම දිනකම මොනියම් කාරණාවක් හෝ කරුණු කොටගෙන ඔබ වහන්සේ සමග අමනාප වෙන්න යන්නේ නැහැ. அப்படி தீர்மானிச்சா மாத்திரம் கையை தூக்கிட்டு கீழே போடுங்க. එහෙම තීරණය කරා නම් පමණක් ඇවිල්ලා අත උස්සලා පල්ලෙහාට දාන්න. If you decide that you are not going to be upset with God for any reason from now, then you put your hand up. இப்போ அப்படியே நீங்க எழும்பிருங்க. දැන් එහෙමම ඔබ නැගිටින්න. நான் உங்களுக்காக ஜெபிச்சதுக்கு பிறகு දේවගතේවරයා ඔබලාට යාඥා කළාට පසුව நேரடியாக பார்க்கிறவர்களுக்காகவும் நான் ஜெபிக்க போகிறேன். සජීවීව බලන අයටත් මම යාඥා කරන්න යනවා. அதற்கு பிறகு லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுவீங்க. ඊට පස්සෙව සජීවී විකාශය අපි නවත්වනවා. அதுக்கு பிறகு ஆராதனை இல்ல மற்ற காரியங்களை நாங்க இங்கே செய்வோம். ඊට පස්සේ දේව මේ අනිත් කාරණාවලට අපි ඇතුළත් වෙමු. யாரும் பாடாதீங்க. කිසිම කෙනෙක් ගායනා කරන්න එපා. எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க. සියලු දෙනාම දැස් වසා ගන්න. ஆண்டவராகிய இயேசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டாருங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙතරම් වේදනාව වින්දාද කියලා වටහා ගන්න. கைகளில் காயம் எனக்காக கால்களில் காயம் எனக்காக கைகளில் காயம் எனக்காக கால்களில் காயம் எனக்காக என்னை மீட்டார் இயேசு தன் இரத்தத்தால் என்னை மீட்டார் இயேசு என்னை மீட்டார் இயேசு தன் இரத்தத்தால் என்னை மீட்டார் இயேசு. Sidurune manisai Deba Sidurune manisai අද වෙනකන් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ පොඩි සිදුරක් කියලා. இதுவரை நாம் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது ஒரு சின்ன ஒரு துவாரம் என்று. ஆனால்
ஆனால் இன்றைக்கு தான் தெரிந்தது. නමුත් අද තමයි අපිට දන්නේ. அவருடைய கையும் காலும் ஆணிகளால் கடாவப்படும் போது උන්වහන්සේගේ දෑතුත් උන්වහන්සේගේ පාදයමුත් ඇන නිසා ඇවිල්ලා පසාරු කරගෙන යන විට பெரிய பெரிய சதை துண்டுகள் வந்து அப்படியே கழன்று விழுந்தன. ලොකු ලොකු මස් කැබලි වලට ඇවිල්ලා එහෙම ගැලවිලා ගියා. That sidurune manisai depa sidurune manisai magalwa gatta mage Jesus mamudawa gatta magalwa gatta mage Jesus mamudawa gatta begin maadre Jesus adego sola again කයිවලේ වෘත්තේ පාඩෝ maadre Jesus umaine sikire Yeshua ni ukabotrado na Yeshua umaine sikire Jesus maadre Jesus Jesus maadre maadre Jesus maadre Jesus hallelujah maadre Jesus I love you Lord Jesus I love you Lord Jesus oh I love you Lord Jesus I love you Lord Jesus தேவநாசர் கதாகரன் ஆண்டவருக்கு சொல்லுங்க மன்னிங்க ஆண்டவரே ස්වාමිනේ මට සමාව වෙන්න. உங்களோட அப்செட் ஆகினதுகளுக்காக என்னை மன்னிங்க ස්වාමිනේ වහන්සේත් එක්ක අපනාප වුණ නිසා මට සමාව වෙන්න මැනව. நேரடியாக நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களும் சொல்லுகிறேன் සජීවීව බලන අයට කියන්නම්. எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் සියලු දෙනාටම කියන්නම්. ஆண்டவர் அதை செய்யல இதை செய்யலன்னு දෙවියන් වහන්සේ අරක කරේ නෑ මේක කරේ නෑ කියලා. மன தாங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கு මනසේ ඇවිල්ලා තිත්තකම් තියාගෙන அப்செட் අමනාප වෙලා ஆண்டவரோட அப்செட் දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අමනාපකම சர்ச்சோட அப்செட் සභාවත් එක්ක අමනාපකම ஊழியர்களோட அப்செட் දේව සේවකයන් එක්ක අමනාපකම பைபிளோட அப்செட் බයිබලයත් සමග අමනාපකමින් ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்கன்னு சொல்லு ස්වාමිනී මට සමාව වෙන්න. ஏது எதுக்கு அப்செட் ஆனீங்களோ කිනම් කාරණා උදෙසාද අමනාප වෙලා සිටින්නේ. அதெல்லாம் நீங்க ஆண்டவருக்கு சொல்லி ඒ සියල්ලක්ම දෙවියන් වහන්සේට කියලා மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ளுங்க සමාව ලබා ගන්න උන්වහන්සේගෙන්. உங்களுக்காக சர்வாங்க தகன பலியாய் மரித்தவர் நம்ம இயேசு අපේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ මා උදෙසා ඇවිල්ලා දවන පූජාවක් ලෙස මරුණ තරන් වහන්සේ. என்று உங்களை மன்னிக்க காத்துக் கொண்டு අද උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා සමාව දෙන්න බලාගෙන வாய்களை திறங்க சில பேர் அழுகிறீங்க සමහරක් අය අඬනවා ඔබලාගේ මුඛවල විවෘත කරන්න. yes tell the Lord I'm sorry Lord for Yeah. being upset with you for peripheral things for trivial things for nothing I'm sorry Lord oh hallelujah சர்வ வல்லமையுள்ள ஜீவனுள்ள தேவனே සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. இயேசு ஆனவர் தேவன் යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේයි. தேவனாகிய இயேசு மனிதனாய் வந்து දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේ මිනිසෙක් ලෙස පැමිණ எங்களுக்காக அந்த வேதனையை அனுபவிக்கும் பொழுது අපේ උදෙසා ඒ වේදනාව භුක්ති විඳින විට
ஆண்டவரே உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? අනේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට කෙසේ තිබෙන්නේද? ஆண்டவரே உங்களுக்கு எவ்வளவு வலித்திருக்கும்? අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට කෙතරම් වේදනාවක් ඇද්ද? ஆண்டவரே அந்த கூரான முள்ளை உங்கள் தலையிலே ஒரு கிரீடமாய் அவர்கள் அமுக்கும் பொழுது අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ උල් කටු තියෙන ඒ ඔටුන්න ඔබ වහන්සේගේ හිසට දමන විට எவ்வளவு வலித்திருக்கும் ஆண்டவரே. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙතරම් වේදනාවක් ඇද්ද? அந்த ஆணிகள் உங்களுடைய கைகள்ல அறையும் போது ස්වාමීන් වහන්සේ ඇන ඔබේ අතට ගහන විට அந்த ஆணி உங்களுடைய கையின் சதை துண்டுகளை பீத்து கொண்டு ඒ வரும். ඇන ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේගේ හැම සියලු දෙයක්ම මස් කඩාගෙන යන විට எவ்வளவு வலித்திருக்கும் ஆண்டவரே. අනේ ස්වාමීනි කෙතරම් වේදනාවක් තියෙන්නේ නැද්ද? அந்த காலிலே அவர்கள் ஆணியை அறையும் பொழுது ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ඇවිල්ලා අර ඒ ඇන ඇවිල්ලා උන්ගේ කකුල්ට ගහන විට ஆண்டவரே அது ஒரு ஆணின்னு தான் இவ்வளவு நாள் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ස්වාමීනි අපි හිතාගෙන හිටියේ ස්වාමීන් වහන්සේ කුඩා ඇණයක් කියලා මෙච්චර කල්. அது ஒரு பார்த்தா ஒரு சின்ன அளவாங்கு மாதிரி ஒண்ணு இல்லையா? නමුත් ස්වාමීනි ඒක ඉතා කුඩා අලවංගුවක් වෙන විශාල වූ එකක් නේ. ஐயோ எவ்வளவு அசிங்கமா வலிச்சிருக்கும் අනේ ஆண்டவரே. ස්වාමීනි වහන්සේට බොහෝ වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ அந்த නැති. சத துண்டு பிச்சுக்கிட்டு ஒரு சொசேஜ் மாதிரி வெளியே வரும்போது ස්වාමීනි උත්තරම් හැම ගොඩක් මස් ගොඩක් කඩාගෙන ඔබ වහන්සේගේ කකුල් වලින් ඉවතට යන විට எவ்வளவு ஒரு வலி ඔබ வலிச்சிருக்கும். වහන්සේට කෙතරම් වේදනාවක් තියෙන්නේ නැද්ද? ஆண்டவரே உங்களுடைய உள்ளும் புறமும் சிதறியது ஆண்டவரே. අනේ ස්වාමීනි වහන්සේ ඇතුළාන්තයෙමුත් ඒ වගේම පිටස්තරවත් ඔබ වහන්සේ කැඩුනානේ බිඳුනානේ. துண்டிக்கப்பட்டீர்கள் ஆண்டவரே. අනේ ඔබ වහන්සේ ඉරිලා ඔබ වහන්සේ පොඩි වෙලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. எங்களை மன்னியுங்கள் அப்பா. ස්වාමීනි අපිට සමාව දෙන්න. அநேகர் கைகளை உயர்த்தினோம். බොහෝ දෙනෙක් දෑත් ඔසවුවා. இந்த சபையில இருக்கிறவர்களும் சரி, මේ සභාවේ ඉන්න අයත් හරි. இந்த நிகழ்ச்சியில எங்களோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறவர்களும் சரி, මේ වැඩසටහන සජීවීව සම්බන්ධ වෙන අයත් හරි. கர்த்தாவே நாங்கள் உங்களை துக்கப்படுத்தி இருந்தால் எங்களை ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේව දුකට පත් කරලා තිබුණා නම් සමාව වෙනවා. எங்கள் வார்த்தை சிந்தனை நடத்தையிலே நாங்கள் உங்களை துக்கப்படுத்தி இருந்தால் எங்களை மன்னியுங்கள். ස්වාමීනි අපේ වචනයෙන් අපේ ක්‍රියාවෙන් අපේ හැසිරීමෙන් අපේ සිතුවිලි වලින් ඔබ වහන්සේව දුකට පත් කර තිබුණා නම් Sorry, සමාව Lord. දෙනු මැනව ස්වාමීනි. We are sorry, Lord. We are sorry, Lord. Forgive us. Forgive us for hurting you, Lord. For you have gone through excruciating pain for us. You became a burnt offering from us, Lord. ஆண்டவரே இந்த ஆராதனையில உட்கார்ந்திருக்கும் போது ස්වාමීනි මේ දේව මෙහි අසුන්ගෙන සිටින විට கர்த்தாவே இது கண்டி, ස්වාමීනි මේ නුවර இது பெல்வுட், මේක බෙල්ලුඩ් குளிர் பிரதேசம். මේක සීතල ප්‍රදේශයක්. ஆனா இதுக்குள்ளேயே இந்த சூட்டை கொஞ்சம் தாங்க முடியாம இருக்குது. නමුත් මේ ඇතුළෙම අපිට මේ රස්නිය දරා ගන්න බෑනේ ස්වාමීනි. ஜன்னல் திறக்கிறோம், අපි ජනල් අරිනවා. ஃபேன் போடுறோம், අපේ ෆෑන් විදුලි පංකා දානවා. ஏசி பண்ணுவோமான்னு பேசிக்கிட்டோம். අපි ඇවිල්ලා මේ ශාලාව ඇවිල්ලා ඒසි කරමුද කියලා කතා කරගෙන ඉන්නවා. ஆண்டவரே உங்களுடைய உடம்பு முழுக்க எரியும் பொழுது නමුත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ඒ අවස්ථාවේදී මුළු ඇඟ දැවිල්ලක් එන විට கொஞ்சம் தண்ணி தான் கேட்டீங்க நீங்க. ඔබ වහන්සේ ඇවිල්ලා පොඩි වතුර ටිකක් තමයි ඉල්ලුවේ. அத கூட கொடுக்கல ஆண்டவரே. ඒකත් දුන්නේ නැහැ ඔබ වහන්සේට. காடி கொடுத்தாங்க. කහඩි තමා දුන්නේ ඔබ වහන්සේට. ஆண்டவரே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீர்களா? ස්වාමීනි කෙතරම් ඔබ වේදනාව වින්දාද? எங்களுக்காக எவ்வளவு பாடுபட்டீர்கள்? අපේ උදෙසා කෙතරම් ඔබ පහඩු වින්දාද? ஆண்டவரே எங்களுக்காக දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපේ උදෙසා ஒரு சர்வாங்க தகன பலி காளையாக ඔබ වහන්සේ සම්පූර්ණ වූ දවන පූජාවක් ලෙස එක ගවයෙක් ලෙස நீங்கள் மரித்தீர்கள் அப்பா. ඔබ වහන්සේ මරුණනේ ස්වාමීනි. எங்களை மன்னியுங்கள். අපිට සමාවනු මැනව. நாங்கள் உங்களை வேதனைப்படுத்தினதுக்காக எங்களை மன்னியுங்கள். ඔබ වහන්සේව වේදනාව දුකට පත් කරාට සමාවනු මැනව. உங்களோடு சண்டை பிடித்ததுக்காக எங்களை மன்னியுங்கள். ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේත් එක්ක රණ්ඩු කරාට සමාවනු මැනව. நீங்கள் அதை செய்யவில்லை இதை செய்யவில்லை என்று நாங்கள் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டதற்காக எங்களை மன்னியுங்கள். ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අරක කරේ නැහැ මේක කරේ නැහැ කියලා ඔබ වහන්සේට චෝදනා කරලා මුහුණ හරවාගත්ත නිසා සමාවනු මැනව. உங்களோட அப்செட் ஆகி ඔබ වහන්සේත් එක්ක අමනාප වෙලා நாங்க ஜெபிக்காம விட்டதுக்காக எங்களை மன்னிங்க. ඒ ආඥා කළේ නැති නිසා සමාවනු මැනව. பைபிள் வாசிக்காம விட்டதுக்காக எங்களை மன்னிங்க. බයිබලේ කියවන්න නැතුව අතරපු නිසා සමාවනු මැනව ස්වාමීනි. சர்ச்சுக்கு போகாம விட்டதுக்காக எங்களை மன்னிங்க. සභාවට නොය අතහැරිය නිසා සභාවනු මැනව ස්වාමීනි. ஆண்டவரே ஊழியத்தை விட்டதுக்காக எங்களை மன்னிங்க. ස්වාමීනි சேவை අතහැරිය නිසා සමාව මැනව. இனி அப்படி செய்ய மாட்டோம் ஆண்டவரே. ආයේ එහෙම කරන්නේ නැහැ ස්වාමීනි. இனி அப்படி செய்ய மாட்டோம் என்று මේන් පසු ඒ වගේ சொல்லுகிறவர்கள் கைகளை කරන්නේ தூக்கி ஆண்டவருக்கு මේන් நன்றி පසු ඒ වගේ කරන්නේ නැහැ කියන අය අත උස්සන්න බලන්න. ஆண்டவரே இவர்களை தொடுங்கள் அப்பா. இவர்களை දෙවියන් වහන්සේ මවුන ස්පර්ශ කරන්න. இனி உங்களை வேதனைப்படுத்தாதபடி எங்களை காத்துக்கொள்ளும். ස්වාමීන් වහන්සේ ආයේ මවුන ඔබ වහන්සේව වේදනාවට පත් කරන්නේ නැති ආකාරයට මවුන இந்த ஒரு බලන්න. விஷயங்களை மன்னியுங்கள் ஆண்டவரே. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට එක වතාවක් සමාව දෙන්න. Forgive us this once, Lord. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே. இயேசு சுவான்சகே ஆமென். ஆமென். குருசீதி திவி விதுவா
சந்திப்போமாக எனவே 2 வாரங்களிலே உங்களை சந்திப்போம் සජීවීව නරඹන අයට අපි සමු දෙනවා අපි ඔබගෙන් සමු ගන්නවා තව සති දෙකකින් අපි හම්බෙමු ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා those of you who are live with us we bid farewell to you see you in 2 weeks may God bless you